You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Afai telefia alofa matau mafai. Afai foi ele ai pelea se talimai. Wa ave pea oi ilo uanganga o oi funga fai ma uanga sala. Peo se avenga wa mama fa ilo une olanga. No afai telefia alofa matau mafai. Afai foi ele ai pelea se talimai. Ua vepe oi o lo uanganga o oi funga fai ma uanga sala. Pe o se avenga ua mama fa ilo une olanga. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. tau malo o le lalolangi i nā pepese atuia i le atua.
I o tau whai pe senga i le li o le ti atu i langi o le vavau. Whautau oia tu lei mai lo na si ufafonga o le si ufafonga malosi. I o tau tu atu le malosi i le tua o lo ilunga Israelu lo na siri ese o lo iao foi lo na malosi. Le tamaba manai ua mātua lo usu le tai au fau o le tai au sengi se ia mātua pese o vi inga ma alangaina lo manu malo whamanu ma whaane ne e ia te oe le tupu o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whawhetai ua te tau maono mea lava lea mātua te amatai le nei tai au fau ua mātua wifoi uluma le nei tai au tau lo siri ese ma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua pa ia, siri ese, mane matautia, e le ai lava mase tu sama oe. E le li liu ono walofa e au tupo la ngalo wha maoni. O le atua oe so i fua mai lava le vavau e o le wha vavau. E i fo me umana whaia i ante oe. O le atua e malia i mana oe me le lei umalava. O le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe. Purupuru le matango fie. Tama whaafetai te le lau mealofa. O le ola fau mātu maua le nei tai au. Whaafetai o lou le alofa ua tuta i manu whai ngā malolonga sa ato whawhai tangata sa tau mate whaamea te itai le ato pe au ria le nei tai au. A o lo alofa ua whaapopo le nea sa fau lo lato se fua mara mātu nei ola. Mātu au ria le nea sunga fua ua wha ia iaso le masino mei. Mātua wholaunga o le nitu sanga tōna eile whai ungora nā fo iwa yaso. Tele fo ola wasinga sa whengai ma lea tunuu. Ia maua fo i taimia ma futai a inga e kānesia. Awe le vi inga ma le tāpua inga i ate oe ma tele ai pēa o la wawii. O le mātou malangora ni yaso lo mātua tua ua mātua tu inatu ua ao ta māwha mone mole si e tau tai mai. Le mātua wholaunga o whai nei. Ia awari tia whai wale a whengai ma lea tunuu. A matanga o ni vayaso ma le wha moe na mo se maro longa le lei i le whai ungora na vayaso ua tua na iatu. Mātu mana tua peana ia mātu whanau. Le paolo o lo walofa e leo ina ma malu tia i la tau. Pe atu ina atu ia ongora nei fo yaso ma le matanga o nei vayaso lo mātu tua. Wha manuia i whaiva o lo whengai ma li imta maita i whaia onga. Ngā wha maleo o ina na ia mātu whanau. Mātu tira nofo ia tunu ma mau. E mana tua pea sa mō le tunu e pele le loto. Iai le manuia oero mātua tua, manuia te tai o sa mō, te tai ma le alofa ia te oe, ina ia manuia sa mō a tahi hao, na ia mātua a inga, ma na ia mātua tangata umai sa mō, whapena le lala ma le pāpa awa iso se vaenga le nei ke lope, mātua te talo lo mātua tua, whasa fuatu lo walofa, mau whaamnianga i ngātua uma. Manuia le nea tunu o New Zealand, lo mātua nofo māma wai, whapena fo ia tunu umalava, o le nei lalolangi, mana tua le talo nei tai au, nei ainga o ala whai mai whaanoanoanga le nei tai au fau, malanga le whaantua o ia le maliu maleo te ua motu si ai mawhtanga ma whana mana i ainga o mai masani. Mātua wala aulo mātua tua lo while mūmalo o ngā wha maise, se i wha mawhana whana i nai i la tau. Ia, e le mwhai lawa na ngalo, te talo matu i malu mulu pangana i mātua tu a sensino le atano i malu maata malawara ni yaso ma sono whanga lo tausia i la tau, mātua te talo le mawhana whana lo walofa. Leo ina ma malu tia i la tau, whafoisia pero lato si fua lauri le tino, siri lava i le anganga. O mea o malawa la mwhana mātua whaia nia sa fau e mailo mātua tua, mātua whaia lava, ina ia whaia tualiwi inga i ante oe atu maupea i o la mātua whatawa. Ta mafa mole fa manu mai le tau tua radio Samoa ni yaso atoa matu wole matu wala au nei me malava e ala swa fa manu i su ke bisolo matu ni matu fa aula amene. Yeah.
tua mamana e ole vi inga le tua langina la peselo tana bo le kadesia metutisi mai whangatongo America Samoa le tau tua mo arbo de Samoa Sfolima iwa tolo amo o tātono ia le tula e ono. In this update, Health New Zealand is spending more on locum doctors than ever before. Figures released to our newsroom under the Official Information Act shows it spent $216 million last year, up from around $209 million spent in 2024 and about $186 million in 2023. HNZ says locums play an important role in ensuring safe staffing levels, particularly in hard-to-staff specialties and regions. It says it's taking a range of steps to strengthen the permanent workforce and reduce the need for locums. That includes both international and domestic recruitment, expanding training pipelines, and initiatives to improve retention. New Zealand and Singapore are teaming up as conflict in the Middle East reverberates across the globe. Prime Minister Chris Luxon's meeting counterparts in Singapore this week to discuss trade, defence and security. He'll also sign an agreement on trade and essential supplies, beefing up our exchange of food for fuel. Geopolitical analyst Geoffrey Miller says strengthening the relationship makes sense. New Zealand and Singapore are both small states, and I think particularly at the moment with all of this geopolitical competition, with bigger states fighting, it is crucial to work together. Labour's immigration spokesperson says parts of ACT's proposed overhaul have all the vibes of America's ICE. ACT unveiled a 6-point plan involving more deportation, a 5-year welfare stand down for visa holders, and a $6 daily surcharge on temporary work visas. It also wants to set up a dedicated overstayer enforcement unit within Immigration New Zealand. Phil Twyford compares it to Donald Trump's policies. There's already a big team of people in government who are in charge of enforcement and compliance in relation to people who have overstayed their visas. This is just pure election year posturing. And stabilisation work is set to begin at a slip site on State Highway 35 near Waikura in the Gisborne district. Cracking between the hillside and guardrails forced nightly closures between Potaka and Hicks Bay for over a week. That's news. In sport, early drama at Formula One's Miami Grand Prix. Liam Lawson is out of the race after his brakes locked and he crashed into Pierre Gasly. Lando Norris leads on the 20th lap of 57. The Wellington Phoenix have more work than they'd like ahead of the second home leg of their A-League football semi-final. The Brisbane Roar won the opener last night 2-1. Manchester United have solidified third on the Premier League football table after beating fourth-ranked Liverpool 3-2. The Panthers have defeated the Sea Eagles 18-16 to stay top of the NRL League table after round 9. And Wu Yitsa and Sean Murphy are at 4-all in the best of 35 frame snooker world championship final at Sheffield's Crucible Theatre. That's news and sport. I'm Adam Cooper. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou ri whaolo i suke riso mo mora o whaatalofa mo whaawhelo ai ma whaatu li mai le mate le lava ma le whaalo alo sa mola wajino pele ele pa ia ma le malo lau whaafunganga nei fo i tai au sengi malo lava la sui fua ma ruia wha malo fo le tino ia le whalau. Mua lava me umon tātou awen vi inga o tātou matai le langi alona alofa o tātou o ria fo le nei yaso. O le aso le nei whaia le tua tātou ti ori ma tātou fia i hai tātou patpatia whatasi langa le lei o le tātou tapa au siri le langi. O le nei fo ambole mailo tu si fo ma le mātu wala i o tātou maua nei fasila wha inga i manua le o mala nei fo i tai a fo ma le wha moina awali tia me oma e le whai unga na nawa yaso ua tuana yatu. Ia alofa mailo tātou matai le langi tu tai tātou fo launga la amatanga nei fo i wa yaso. Tātou iai nei fo i aso ngafua wha ia yaso o le masina o mea o tātou fo launga le lua whai lua se fulu ma le ono si mailo wha fonga le polo kalabe manu le tai au. Ala Radio Samoa Sfolima e matolu a mone whionga ngala mana ntara shawai lua. So sen bai intini o tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si ba te ma le to au na nei tawai meni. Tātou ina se bai le tula se fulu e le tai au nei. Alo se fo malia ma no se nei tai au ngala mana. La nge mama i lau sunga fo ila o tawai vi ele tu le nei fo ia so fo. Fa mtalo fo ia Samoa la tunu pele le nei tai au fo. Ah no la bola si fo manuia manuia mai le fai unga le aso. Ia manuia la fo i fa afeta. Ia le lei malo vi ele lo fo le tua ia Samoa lau mai mo la fa fo mal nei tai au le wali mo tele tu la ono. Ole lui tau mo le aso.
Lu i tau, mō le aso. O au nei le ala, upu moni, ma le ola. I am the way, the truth, and the life. Ioane, mata upu e se furu ma le wha, a olona fuai upu e ono. Ua fetala i atu Iesu i atea. O au nei le ala, upu moni, ma le ola. E le alu atu lava se tasi le tama, pe a le ui mai i atea. O au nei le ala, upu moni, ma le ola. I am the way, the truth, and the life. Whaanga ina fo i e Yesu. Le suafa o le atua i le whengainga tuai. O au. Se i mo moli atuai i le lalolangi. Lana pule ao ao. O lona mamalu. Ma lona sili sili ese. O ia o le atua. Ua liu tino tangata. O le ua fetalai tu sao Yesu i lona auso. O au nei le ala. Upu moni, ma le ola. E le mawhai e se tasi, o na ulu fale i le tama, pe a le ui mai i le ala lea, o Yesu. O lona winga, e le aia se isi ala, i le atua, na o Yesu. E le aia se isi upu moni i le atua, ua na o Yesu. E lea ia se isi ola. I le atua. Ua na o Yesu. A eva ai ia Yesu. Ua eva ai i le atua. O le mea lea sa tauma fai Yesu. Ina ia taritoluina ma ia maua i loto ma nganga o lona au soo. O le va ai ia Yesu, o le va ai lava lea i le atua. O le taritonu ia Yesu, o le taritonu lava i lea i le atua. Mafua ai le fetalainga a Yesu, tu sao lava i ona auso. O au nei le ala, upu moni ma le ola. E le ai se isi ala, i le ola e whaavavau, na o Yesu. E le ai se isi ala, e le ai se isi upu moni, e le ai se isi ola, i le malo le atua, ua na o Yesu. Sa moai, ua tele le mauala ese ese, ua e ui ai. Ua tele le mau upu, ua e whaalongo ina ai. Ua tele le mau ola, ua e ola ai. A o lea ua fetalai tu sa o Yesu, mo oe sa mo. O au nei le ala, i le ola e whaavavau. O au nei le upumoni, i le ola e whaavavau. O au nei le ola, i le ola e whaavavau. Sa mo ai. Uia, i le ala wha Yesu. E manu ia ai lau whai ngā mālo. Manu ia ai lau tāpua inga. Manu ia ai lau no. Manu ia ai lau ainga. O Yesu, o le ala i le mālo o le atua. O Yesu, o le upu moni lea i le mālo o le atua. O Yesu, o le ola lea i le mālo o le atua. Ua luina i tātou. I le nei vai tau o le anga atu o Yesu i ona puapuanga. Le vai tau o le leni. O Yesu, o le ala i le mālo o le atua. Le upumoni ma le ola. Sa moai, i le nei fo i aso.
Ae hape a sei e tali tonu ia. O le mea lea, e manao ai Yesu. Ia tātou tali tonu. I to tonu o tātou loto mānganga. O ia o le Mesia. Ia tātou tali tonu. I o tātou loto mānganga. O ia o le alo o lea tua soifua. Ma ia o tātou whaatua tua. Ia te ia. E whaaola inai. O tātou anganga. Samoa. Tali tonu ia Yesu. Whaatua tua ia Yesu. O lo tātou wala lea i mālo. E ese le whaingofi. O le auwala i le mālo le atua. E whaaola i nai oe. Whaaola i nai Samoa. Whaaola i nai le lalo langi ato. E mana o Yesu. Ia tātou taritonu. E mana o Yesu. Ia tātou whaatua tua. Whetala Yesu le nei aso. O au nei. Le ala. Upumoni. Maleola. E le sao ase tasi i le atua. Ua nā o Yesu. Samoa. Nā o Yesu. E whaaola i nai. O tātou anganga. Tātou tatalo. Whawhetai le atua. A o mātou taritonu. O la ua fio o le ala. Upumoni. Maleola. Fesoasoa ni maia ia mātou wheau o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Mata utia lava oe si ia elo uloto ia vi ia oe e mata utia lava oe mata Mata utia lava oe O te ifo tapuai I lalo o ao E mata utia lava oe Mata ngofi
I stand in awe of you. I bow in worship at your feet. I stand in awe of you. How can I explain your love, your peace, and your grace? Words alone cannot express the language of my heart for you. Master planner, Lord of all, marvelously faithful and true. Marvelously faithful and true. Etonu mafa'a maoni, oe. Etonu mafa'a maoni, oe. Etonu mafa'a maoni, lava oe. Matau tia oe ale pese malawe pese le Peace Chapel in Oas full valu le watia ane le tulai ono po kalame malu le tai out Radio Samoa wana jeti o whalalonga ole Enterprise Motor Group in Manuko and Christian Savings maybe no jo ia ona whanga solo fo ilo tara musika sui feifi loi o le tai out ia musika lava fo e whaafia ai oi arwa kwa le pese ue fia siva mai te ai le mari le tai out tau malu lumai fo le newa i taimi o le tausanga ua tātou iai. Ia, ma whamara si au fo le atanu o le anau suitu te mga ruenga nei tai au o le koe ingi kā ko long weekend se i au lia fo le aso i fuar kupu. Pia o le si long weekend nga o le songi. Ia le leito kua te fitu i le tai au nei. Ia whaamana mai so taimi mo le tāro po kalame a reto o le ola ta pena mai le sunga pasta la whaile kopa whare nam tātou malua le tai au whananganga a matanga o le ni fo i vai aso o tātou iai. Today in history tātou pa mai pāni mera tupula sa whame. Te lo tau sang bavai o le taina le fitu i le tau nei malfa ponga telefon i le ngara Mauritania pa tala fitu o po kalame na ia matai fo le tatu tai au mo te tatu o siasi po mai wala wala nei fo tai au fo Malo le usu afta vale io tato lungo la wala tele lo mai tawa to le wa fato a feo lolo foi ia a lungo a wala ele o yai ni vaenga o poloka i le nei foi taimel taiao le foi fala la veto ta vale ia tawina ia manu ia tele le amatanga o fainga malanga i lungo a wala le nei foi ia so ua luas full minute te ai le tulai ono Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Pai ngā mata talo le tau nei fo tai au mana matanga nei vai aso ta tu iai tama ki ba kaura o au kilani no whanga whaasalanga Radio Samoa sfutasilo iai. Malu lore nei taimi o le tai au winga wha wino tau mora nei aso ngā wala wasolo na awa o le tau e pa u timu i niso vaenga o au kilani. Mase lava le tui mātua whanga paroa. Se fun mala iwa le monu ana le malu le efa mawina mo au kilani o nei aso sfutasilo na mawalalo tai au pe au lia. Wala fa so poina awa olang de tau ni so vaenga au kilani mane ma fana los fulu lona mawalunga o vaenga yo tuatu la so lulu pa so poina awa olang de daily tau los tasi molunga ma fana le so lulu ya mana stofio la fa so po ultimo telo vaenga au kilani as for raile awa fa so po ultimo la sto nai male aso sa lava vai atu fama maunga lava i tau nei se yo oile aso sa manai pa ultimo inicio vaenga o aso nei foi vai aso ala mana yo ma fana le ai o le tau te no fo ai se fuiva luas fun malusu tasi ele nei foi vai aso a to el vai aso fa maunga ale avai tau a fanga solo tala ba glabro nei tai au ale am fa tala ba vai tu lango ele tau te lo isi vaenga lu sina fa pena fo le tau Samoa ia manisio vaenga ole kerlo pe luas fun mal tasi no bote ai nei
Ia le tula e ono BAPTO worship team. E mua le whaafitai. Ta tau mōna mea lava lea. Mua tātou awel whaafitai le tuara nei tai au. Ia, o no lo na lo fo tātou maua le nei asa fo. Na tunu anga juta maka renga le nei fo tai au fo. Maria whaiva nei asa pesina mai. Tulai mai tato
Ida gol tai out with the Samos for lima he wa tolu a mo lo se fulu mar fitu lo baja ane le tu la e ono yo ala no fo e ngal man mana se e fa tala fo fa fe no le ta por klame e de nei tai out to telo le no o ma fu mai ma fe lo mai le nei fo tai fo lo ta to Facebook mar YouTube por de Samo ma lo se fo mo ria ya e fo ni se fa fo mal ta tu ala le Samo FM 106.1 good morning ma lo la se fo mo ria de nei fo tai fo o te loa o le o tai ao le na ma wona Australian tatu nei le update mai la tolo ngalo tatu po fa sala fo le o i Henderson o nei e tauna ona isi ala le o lo i lungo AM o tai ao la e o le aso le o fa mai tauna ono mai te lo isi le tio e a fiel la be matato ai mo le tunu male o lo telen fa fonga lungo ta sidi mai vitor wa mo ya kilani mo tu tu o malo lo sai malo lava lo sai fa malo te talo malo lava pale ele fa ngo fia foi time mo tiel ta tu wala leo ya wa pe o I ya me se o le ta po info na o ta tu ma tu e mo mo ta malo yo I ku ya I ta o ma baso ta to so ta ngo foi ta tu wala leo ya ai ono te lo ngat wenga lo fa le ya o te lo le umina wa mo tia foi ta fa sala wa o popole tau sira lo fole tu lo tu si fu ya mar malo lo so ingeniero lo fa penara ngalu do o ka ya wo ko e on foi ka ko lo ma lo fa tai ya le late to night foi ngora vai aso te lo foi te le la singa sa fe ngai mala tu ya ai vi ya lo fole tu le ka ko mo fo ngi ka ya fo le late to ono masina mana ya so e tolu la utamata watu ona fa tonu ina le o fa nga palo tanu sila le general election o tele ia parti malato campaign lo fanga solo termine titilo atu il campaign elect mani savanga o marfa lo le sui parmi New Zealand David Seymour ai swing o lo o baba ayanga ia te tauna sui e tono New Zealand tanga venga immigration New Zealand ya o tele lo wa tele lo sila male alfa fong male tuno lai tai e tele swing o lo titilo nga ia ina fai na fatau ina toro New Zealand ya ola tu mo fai nga palota te lo swinga la wa tilo ya nga mana e ya mea e le lei e foi mea le o le lei ya pe atu ya pe atu yo tato foi tanga sa mo man pasifika o le fofuanga le o campaign ile active time ne pe na sauno e ta o le 6 point tu sa o le o ya ile la to 6 point immigration policy plan o le tulanga la le mo ila to fo e o e malanga mai tonu New Zealand ile mai tabla ia e pe o tele lava fo ia le fa mamafa ai mai se lava ia ila to e solitu la fono I tonu New Zealand o le la o ia pe o le vaenga mo molena o le o vaenga nei ono ia e pe la o le deport serious offenders anytime tu sa lava pe o leva ona no fo le tangata I New Zealand anga unga solitu la fono pe e o se solitu la fono fo ile e tau lava ia o koe fa fo ilo na tunu una sa wai o leisi vaenga o le ono le nei annual review of skills shortages o le mai tawatu e ia vaenga fo nga categories o lato visas o le ato ilo e ka kawanga expire I tangata itasi ai e tau la fo o na ia le vaenga fo le kawanga maukingo lai fa fo wai le taimi tau na fa fo wai ina ia awa nei overstay as easy o leisi tu o leu te tiro o ia o vaenga lona solu lima tau sanga welfare stand down ona afa apela o lewo fai malanga mai te tonu New Zealand se tasi e te taula ona lima tau sanga fo ilele ele anga vaai inisi lao pengi fiki a kako kai peila o le vaenga le ia le taimile nei job seekers accommodation support o leise lima tau sanga o le lona fao lato fofuanga e ono ta lai fa o popo ilunga o le visa fo ilea o le tangata o lea ile temporary workers visa longo inga e kakawang fa o popo le ono ta la ilunga o le visa o le tangata lea pe afa apea ia o lea fo ie le tūlanga e apalailo na visa o leisi vaenga strong o leisi a lea vaenga ta vai ia kia wai o le kurika ngaka ia fo ilele i te tonu a New Zealand o na tūlanga fo ilele ile I tūtaunga ngana Peritania le inilisi
ona e peo I o lo mai tau atu e manga o lava ia le tulafono ia mau ki ngoe pasi uma ingilisi kangaka ia ole ao mai e ngalu I mean ele lei se isi tu ia ta o lava ia se isi fo itu ia mana tu ele o pala langi uma nge e ngofo I New Zealand o le atu nu o le ua so se tangata fo ile ai peo o vaenga nai lima o ia ono o le au mai ia ke au ia e manga ia o vaenga le au vaenga e sur kula fong ko fa fo ai ia le tula le vaenga le o fa pe e fai asi o fo ile popo e ai ona ka ke alofa fo ina I tangata ile ngata ai mai se lai mai ko le fa ma fala va fo I vaenga ia accessing social welfare ia tau ia pe wa kele fo ngi ka usanga ala suka la wa wa ele titilo fo ile ia a fa pe o vaenga ia ono 6-point plan o le titilo ile act fo ile ia pelanta no ia vaenga le ia pe atu mai o tatu tangata Samoa ma Pasifika o le tasi le vaenga e se lo o le langolango ina a fa pe o le citizen in New Zealand ai te o ese serious offender fo le po se soltula fono matu ia wala ole o soltula fono matu ia fa te tenga po wa facilities tangata tu lo le ngana a fa pui e tu sala uma mai alo pola le umila tu le lo fa sala fa pui nga sa fa pui a sa wa o Samoa ia fa Samoa fa te tenga fo le so le facilitele e fa fena avel tangata no fo mau o se atunu e al to fa fo o le atunu sa wai pe fa pe o yala citizen tonos in New Zealand I mean le fea yo le tulanga la woti tiro wal me fo le tupu I Australia na to fo New Zealand le so tu la fono o le na mai la ro proclam 501 an fa to jo Australia tu la fono ya la ko e wel vanga o to swi tu la fono ya wai ele fenga sixeng ya Australia a kuli mai ngai New Zealand e sa ko e fa o longa fa va va fo fa fo mai na tu lang fa pena a va pe ala sitsen Australia manokai o Australia ku ai pe yo ia wa lango haka piko sidinga fa faingang kai min ngai o tanga te e ko ki poki mai o so tu la fono ise tuno ia mai le fa ia la ko wa mi nga fa o I ton ia na afie fo o le ku la ko ia o le va nga le ngana paratania e lo na va nga le e fo lo na va nga le e ta wala ngana paratania tono New Zealand ai awani a vera na matu langa fo le fa pe e le mo sa ngar a ka ki do la ke lo ngar le nei fa ai ngo sa ngala ko ye ke fiu ke fa ya ko se me ke manga o ye ya nga power ka no English e power ngar mele sa e la ula titilo ele lei ile tu te tauna o ina ile ngana paratania ia awani a vera na ma vaenga ia fie fuanga wenga I tono le tunu a mero na tau titilo fo le ni si vaenga la titilo ye o le ono tau sanga ile aso tasi ile vaenga le lalo o le fo infrastructure surcharge I temporary work visas e ko ka mo la tau ia pe fa pe tu langa na ye yeah, at least o lo fa fo mai le tunu o I vaenga o le mana o sui pale mi o New Zealand te mine David Seymour te on act e fai on fa tau no ina ma campaign ai mo fenga palo tale lu mana nei ia ele lope tau nu na me pele ai ia wa le lope fieng yang pasenga yang fai pule ko foi mai ina mai on fenga palo tale ai fai ai te o tau nu isi vaenga ia pe na mai ia o vaenga le tau no fo tala I tato tau na malam le tato ia vaenga fa tu mai elect party le foi time so tara no le palota o te la ia vaenga tala noi o mea umai a fia I tatu tangata Samoa I mene o whainga palota na pauara tari o le o e whaile palota ia walango tātou e peinga o kirikiro foi lele I vaenga o le wha le tonu malele le mo tātou ai ngongo foi le o e whaile palota o la ia te tau nal tangata e tau o na whaati noilonga ia lona lana I foi fa le le ave o le malo le me la te sile fia ma elo e le parti o la tala fia le la to policies ma tu langa le mo tato ia a me non fa na tu le na mo tato a o lo mal fenga pa no talo to e ono e masina mana ia so pe ko ru pe fa ia ona I vaenga na fa na tu le tunu le nei foi tai au ma le tu langa o e fu fanga mao
ale fo'i sui pale mio ngisira nei taimi Ia elelei fo ia whamanatu fo i mō tātou. Ai mai se lava fo i nei o tātou tangata anu o lo malanga mai. Mau ki ngoa o lai valid ia visas. I le ngei kaimi. Ia wa atala noi overstayers. Ia e tawa ona langa ai fo i lele manatu. Ia siaki lelei visa ona i ainga fo i lo whai malanga mai. Ia. Ia wala tau whanau longa atu e tala ngana Pauritania le o le tala spokesperson mo immigration ale Labour. Ele tala whianga ia nisi o fufuanga. Ia lo te pena ia le te tai on act ma fufuanga fo. Ia. Le lei whaatalo whale mano na tino o lo lalampapa au i Amerika o lo tātou whai pema wapa ai le tūlanga o ia update tūlanga o ia fufuanga Amerika ma le tawai o Iran. So far la whanau longa temine wale lopo whele ngo whai kaimiri ngei wale lope o le kakala le Strait of Hormuz pe awar kala inga kako wo i pefa pena mena i nei. Awa battle tele o fita Amerika le o isia tunu. Ia mai se siamani. Ona o mana o ia le President of America. Abe sino moni tele o lato fita lo i tonu i siamani mai si vango Europa. Talu mai lavaina mai tau ina ele o langolango ina fo ile siamani ai mai se fo i o Easy Europe Airlines ali United States. O le tulanga le o le mai tau ina ia ua pe fa kula ia ile le fio Donald Trump a fo fote lima fele o fa i fita la ua toe ave seina mai tonu siamani la ia pele si tolus fuluafe mai e o mai la le nei o le lava tu ia lava fo i Donald Trump ia nisi lava fo i atu no pe o Italia ia o Spain o no le langolango ina fo i le o le United States i le taimile nei ia o whaanga solo tawa so o lana saunuanga ia this is just the beginning lo ingole au mainga o le lima afele ia wana o se vaenga a matalena o nisi fo fuanga mamau o le ua mafau fo ia le president i le taimile nei Ia, ole mawai atunu na ia o atunu uma Europa le langlangoina Amerika ma ia whatatainga ua lewa na out Spain ua whamai le koe whaungainga la ko airspace e whatanga ia manele Amerika mai si vaenga whapena fo i siamani ia mai se atunu uma ia o kalila Donald Trump okay lelei au ko le langlangoina mai matou ia le ala whailan fufuanga e tulango e fifita America le tonu o ia foi atunu ia matato va mai a tiri sorry mo ka ile lo apol fele ku ka ko ka mini ngai foi ile vaenga le o le Strait of Hormuz ma Iran ma awa ila o titilo fa ngor va fa mai Iran ma lo la to ile toe ile o mo ka mien ku ko Donald Trump le ai ma se meang kupu i kalangonga inga fai ngare sentu o le sui presidente o Amerika o Pakistani fai kalangonga koe foi mai ele ai ma se meo kupu ele foi ingi unga le o mau fa mai la pang Iran ma lola ma ko il vaenga le wale ka ngu menga mga o ia Donald Trump ia se foi plan a Uncle Trump ia lai kilonga ia pa fe ko le ro po fe me a o ka ko ni don lang ia me na fa infa manatu ya tato ia le e lo fa Yesu ya o ma tato e se le fia fo ele tu me le uma mo tato ia o po le power mo le fa le ko sa mor ka ya o fa le tato ia fia ni ya so vai o le si vai ngale tele fa manatu ta el tanga ngalo leo tato lu ngola wala lava le on sai ye ni vaenga tupulunga la wala a wote fa tupu fa la velunga la wala folele pe ke fa o li mai ni silunga la wala de le na me o lo te mantua la fa na tuma sa le fa sa tini fo o lo tara no ia so fu uma ia le foi kalgo ile afor valu nel taia pe nga se mi ngo ke fa ki ngo ilo le fi stanga te lunga la wala a te le fa ina yo ia molo ai malo fa na ia wa ke ro el melen ko pu mai kala ke foi le na ba won tampo kala ia ala fa on sa lunga la wala fa bon Lua sulfitu tau sanga o leisi a tolus fulu tasi tau sanga o leisi a tamalo a lea ua i lalo vainga leo sauni tu fo ile whaamasinoga i le Christchurch District Court i le aso tofi vai aso le nei ona o se la whao o ngā lima na whaia i se tasi fo i o aweta avale i lunga o awale tele ia e whaaftaia la e leo ia le ngā luenga fo ia i lato o e sa whai malanga i lunga o awale tele ma va aia lea tūlanga a wau i lato la ia na tultulo ina le ka avale au ko lua le umanonga fasis kamalo le lunga o awala i po le intersection le i Burwood Road and Queen Elizabeth i le vai po le tau le fitu
i le po o le aso wharai le lena tūla i le tūlanga lena. Ia nganga umanga whasi koe whio sofi ka awale sosola. Whaafetai la, ona o le tangata o le public le sa whaimalanga fo ia. Langa kuli loa, lava le mea nanga i le to o lua lea, ma vili leo. Ia, na avela si toia ina lea na tinga ina i lungo la awale ke leo lea, langa ave fo i le whale mai i on tōng tinga tūnga, lava fo i manuanga. Pat o le whaamanatu lava fo i maltu alalo mo tātou. Lava le ono sa i lungo le awala, ngai le tutu sa uma fo i mawhau o tangata. Ai sa lea, whaftea leo i le public, ia po tangata lau tele i le lato ngalwenga na whai, wa la tōna le safsasani le leo vaveo na kuri loa le mea ngau anga ili to lua le. So, o tas fo i nā mahenga whaim sasoni tātou leo. Ia, ma le whaamanatu pia na batu le tai hao. To ala tai palava lon sai lunga la wala. Malo non sai. So es full manu tolo talo le tola fitu le por club e manu le tai on radio Samoa. A mai fa vi fianga mai penino che fa o riso tata fa salonga fa business mal tato li poti malunga la wala. Ona tu na to lo le tato manu le tai fa le ganga. Retro lola mai hasta la fa la copa. Kia ora, good morning. A whaia lo o yaini la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta wha teknolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tāmaki Turuki, all together Auckland. Tā lofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I wa mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen.
ala au noa i le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiu ane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Wisney Road i le vaenga le mangele maleanga iane na le vaenga la na George Paul Memorial ia malea faawa wanel malai valele o se vaenga le na lungo le tatou awala lua se fulu a le mai tawatu le taimile nei ua faisi te le vave fo iona pisi mo tatou ave ta avale ta kanini o lo mai tawatu faisi pisi i le aluatu le na anga iatu i papkura i le taimile nei a lungo le tatou State Highway sumaleono le anga iatu fo i a sisifo le fo i mai tawatu na o le pau le vaenga le ua te le vave fo i le vaenga le na Western Springs ia paule na o le vaenga o le ua te le vave o na pisi mai mo tatou anga ia tulunga le tatou au wala lau papa o le lava fo i tu mau le feololo le taimi le nei anga ia tu le tu atu i matu mai tau watu ia ua amata fo i na pisi lunga i le vaenga le Twin Coast Discovery Highway langa ia tu malanga ia tu le North Coast le taimi le nei o le tai au abeta vale tau tu ana lava le saunga le mu ma ia lava le sa ilunga o le awala just for 2 minute na ta leo le tulai fit ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tatou atunu mai tatou porkalame o le areto leola o te whawheloa i te oe ia ele nei fo iaso i le lofo le tua o le Roma e sfurulua o le whai upu e sfurulua i eise fwai tau whapea ia oli i le wha moe moe o le upu o le nei aso e whapea ia ola pea lou wha moe moe e ia wha mau ngai whapea o tangata e vave o na maliliu o tangata ia ua le ai se wha moe moe o tutoi. E ei lelo matua e ngoa ia Emily Pettis. Emily Pettis ua fitus furuiva ia ona tau sangalo na matua. Ai te iwa la vea il ta vale wa soa e le tangata i lunga o le ta vale le awala. Ia sola le ta vale ia ai ave lo matua il fale mai. Ina ua ave le silo matua o fitus furuiva ona tau sanga il fale mai. O le manatu tangata ia e maliu langa u matua lona soifua peita ina na ola ma survive ia Emily ia mai le fa lave ia asiasi lo ia ile faife au le tasi aso il fale mai ia la tulata o ia Emily ma fai tau na ntus ai vai kuilunga le ulo o le moenga lo matua ola le tele o isi tusi fou ele ite tala ina fo ia fa va o tusi la ia tonguno pepa ila ia fesilia tu lo faife au ia Emily awane mau tusi ali Emily a fe mai tala lo matua oi o au o te fia tele e fai tau mei o tusi fo i ta e winga i solo matau loto tusi e tau o poetry books mai o te fia e fai tau tusi na ia o tusi la e fa alaina mai luma i mele ele te tala ina pepa i lo ke mafau e fai tau pe o i lo u teimi matua vo ile ai man ko lo fixu mi va fe mai o ke makua fo a fai tau ia ka mafau e ola pe tele ni siaso e toi ole ungala na maliu ia Emily ua ivas fulu fitu ia ivas fulu tasi ona tau sanga ia ai ua uma fo ina fai uma lele ia na fai tau tusi na fai mai na te fai tau ina ole tasi me fe mai Emily a la fai uma na fai na puki e fialu ia lana tafaonga ile atu Europa ia ale ua matua lo na saifu so ole winga la tala
o le wha moe moe e una ia oe ia e mafuai o nga e ngau pea ma e survive ma e ola tusa lava po a whainga tā e o ati te oe e ila le whamatalanga wha pertania a wha sa moe wha pea o le wha moe moe e nau ai se tangata e tupu se mea pe taunu se mea a o le wha tua o le talitonu lea e taunu le mea wha moe moe iai ia o swinga la e winga i ia afianga malolosi o le mele o le wha moe moe ia o le mawhai oe ona e ola i taimi whaingata o lo wolanga. Sa ele se ngana whaia i le University America i le tasi vai tau. E whatatau i tangata fo i o fita o le taua. Fita fo i po pango tā o le taua sa wha pango tā i taimi o le taua luna lua le lalolang. E ai la fita mai e lua se furu lima afe i fita na whaia i le su e ngata e winga i le mea o le wha moe moe. Ia na whaila le su e nga i tangata fo ia sa whaafale pui le tau alona lua o le lalolangi. Ia o whaafale pui ia tunu ia na pango tai. Ia whai mai sa whaatinga ina i lato me o ngaruenga mamafa. Ia leanga mea aina whawhanga i lato. O le unga e toa tele pango tā o le tau ana mali liu. Ai to i titi ana i tangata na survive pe ola i lato. Ina ua interview la fita ia na ola. Whai mai la tau tala. O le mafuanga o la tau ola umi, o na sa ta ofi mau pea i la tau, i le mela leo le wha moe moe. Whesiri le kuro i le au whai interview. O le ale winga, wha whiongo kou wha ku mau le na wha moe moe. A whai mai le tala la uri i fita ia, o le mea mātou te whai ia so uma, a o mako whale pui. Mātou te tāngo fiu o tusi i ata fo ia o ata o tamaitai. Po teine mātou te mawhau mātou te whai pui ai pe a mātou māngalo atu ma le whale pui le ngata i lea ia ua mātou tusi i rungo wōro whale pui ia tu ai ngā whale mātou mawhau a māngalo i mātou ma whaasao loto i mātou koe ngā whale ia e whau e so mātou whau e lo whale ia o kampani ma ngā ruenga tusi uma ia ngā ruenga ma meo pisinisi la tu te fia whaia pe a māngalo i lato lela o le mafua anga o lo lako survive ma lo lako wola o na sa iai le wha moe i ate i lato taimi whaingata i le roma mta o pasifulua wha pe mai paulo ia oli le wha moe po o ati ngā e o atu i ate oe a e mawhau i le wha moe leo saunia le atua lea e wha tali mo oe o le wha moe ngā e ke survive ia malasta i lo wolanga i whaingata o le olanga le nei po o a me o mai i ate i tātou mea o lu i tau e o atu i lo wolanga a nofo le wha moe na i ate oe e le o le olanga le nei o whaingata le olanga le nei a o le nuu le whaatali mai mo oe o le wha moe na e ke oli ai tusa lava po o alu i tau e o mai lo wolanga le aso le nei ia tu mau le oli i le wha moe le tua wha manuia i se ua kaule ai se wha moe ia maua lona oli e ola ma wha au ai pēr wha vitai Yesu amen. Silly, lava
whawe violence ta wala le ua ta wala ina wa tomi no tolo tolo talo le tu la fitu la sa fa me o ani mena tupura nei aso tau sango bye. Nise tina lawi loa ile nei aso i tausanga o mawai ta siva fitu lima ia ole tina ia Lina Wurtzmala o ia lea o se uluwai director sa ia whaatautai se ata Italia sa whaingoina The Seven Beauties. Tausanga ta siva fitu iwa uluwai taimi lea wa avea ai se uluwai tina ma pale mia i totono le United Kingdom ia le susunga ia Margaret Thatcher. Tausanga lua fe lua sumalfa Madonna Malana Kona City muli lea sa whaatino ina te tonu o Brazil ni si o vai ngai mena tutupile nei yaso. Tausanga ua mawai. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. In this update, Health New Zealand is spending more on locum doctors than ever before. Figures released to our newsroom under the Official Information Act show it spent $216 million last year, up from about $209 million spent in 2024 and about $186 million in 2023. Danica McLean has more. Health New Zealand says locums play an important role in ensuring safe staffing levels, particularly in hard-to-staff specialties and regions. It says it's taking a range of steps to strengthen the permanent workforce and reduce the need for locums. That includes both international and domestic recruitment, expanding training pipelines, and initiatives to improve retention. Disgraced former Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming's awards were revoked after a strongly worded email from the Commissioner. Top cop Richard Chambers wrote to Police Minister Mark Mitchell in November, saying McSkimming's actions were disgraceful and it made it untenable for him to keep his awards. McSkimming was given a long service and good conduct medal in 2010 and clasps years later for his service to police. Those have since been collected and destroyed. Labour's immigration spokesperson says New Zealand would be shooting itself in the foot if it enacted Act's proposed changes. Its 6-point plan includes greater use of deportation, a 1-year expiry on accredited employer visa categories, and creating a dedicated enforcement unit for overstayers. It also sets a $6 daily infrastructure surcharge on temporary work visas. But Phil Twyford says one of our biggest challenges is holding on to the skilled migrants filling our workforce shortages. We're trying to compete with the likes of Australia and Canada to get the skilled migrants we need, and I think this risks driving them away. Some small businesses are taking things 1 month at a time as fuel prices continue to surge. More than 1 in 6 small to medium enterprises surveyed by financial technology firm Prosper say they have less than a month of cash reserves. That's news. In sport and to Formula One on Sky Sport. Kimi Antonelli wins the Miami Grand Prix, and for the first time ever, a driver takes his first 3 poles in succession and converts them. Liam Lawson, meanwhile, has crashed out of the race after his brakes locked on the 6th lap of 57. Golfer Kazuma Kobori's earned $69,000 by finishing at a share of 13th on 4 under par at the European Tour's Turkish Open. Ryan Fox is tied for 27th at the latest PGA Tour event. He's finished with a 4 under par 68 to sit at 5 under overall, 13 strokes back from outright leader Cam Young. And the Wellington Phoenix have lost their opening A-League football semi-final leg 2-1 to the Brisbane Roar. That's News and Sport. I'm Adam Cooper. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Just think a minute. It could change everything. Avitavale lungo Tato State Highway lua se fulumale lua le tuisi for Southwest le te maita watu iai mai le tu le nai Drury and Pairata iona fasol solo ngile Tato linki lungo le Great South Road and State Highway 1 on ramp o lo maita watu taimile nei o lo faya se pisi mo Tato lungo le Tato Northwestern Motorway o le maita watu 40 eastbound mai Cumel fasol solo nei le ngai Westgate anga iane Lincoln Road le taimile nei o le na ua whaila fo isi mamafa le traffic mo tātou. Lungo le tātou Northern Motorway mai tau watu southbound from Silverdale anga iane o rewa to Oteha Valley Road o le mai tau watu ia whaisi pisi whasolo solongi ai lava le Constellation Drive and Gravel Road i le taimile nei ia male anga iane le na i le tātou awala lau papa mai tau watu nei vaenga na o le na ua amata lava fo iante le vave le pisi le taimile nei o isio vaenga o tātou awala te tele mai tau watu o le feo lolo i le taimile nei le isfa lava lava tau taavale ia tau tuana tau sisia le saunga le mu av taavale wa 5 minuta te aile tu lai fitu Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu 5 iwa kolu a mo Radio Samoa bevela a Ola versi fo maria le nei time le tai alfa of taila mai mo mala fa fonga ole vainga la tamai nei ile tala o le tau taro mata mai Samoa nei foi tai alfa va tolo o pa o mai timu Samoa la matanga nei foi tai o te valu Samoa wingo le tau Samoa mo nei aso fua ola fa solo ina awa pa o timu te lo vainga Samoa nei foi yaso luas fu mari por mo lunga yo yai ya de bella fa ma wina mo Samoa le so luas fu fa I lona mawalalo fa mo start so tenga Samoa mar suyo tanto Radio Samoa I pia per masania song for west tasi ya fa lo telefone nai melo tupu Samoa ya ma va ingala tamai la mai tau a fa ma monga online on fai on ma wala nei tai hao ele tanto por kalame fa talo fa tuai pa anga umala val taro por kalame Samoa fa pena foi America Samoa taro ma futa lungo on Facebook mari YouTube on Radio Samoa ya mal fa fo mai lungo tanto wala leo Samoa FM 106.1 I Samoa malola va ia le soifua maruia. Tātou se mai le tala tau New Zealand nei I le tele o vaenga motu I sau te whatara whātu pa angal tara pakalami so se vaenga motu I sau te nei tai amalo la soifua maruia lang de reili tau Alexandra. Sputolu ia le maurunga na maruru wha mawina mo au kilani I le so I mean Alexandra Blenheim lang le leili tau le sauce full varu morunga na malu le air fa mawina mo le nefa sunga fua I le tela vaenga ye grey mouth la fa so foi in awa ola tau lang le leis full varu morunga na malu lu in Chicago lang le leili tau mo tos full varu morunga na malu le so kai kora lang le leili foi le tau le sauce full varu morunga na malu lu full fitu morunga na malu lu Nelson lang le leili tau full lima morunga na malu lu o maru lang le leili foi le tau full lima morunga na malu lu Queenstown lang le lei for tau le yaso pa solo lang le lei for tau Timorous for lima morunga na marulu Wanaka lang le lei tau for lima morunga na marulu for lima morunga na marulu Westport lang le lei tau le nei for yaso Dunedin lang le lei tau le nei yaso for lima morunga na marulu male ayo kana stete maro se for maria good morning nei tai au fo lang le lei tau e puaoa e le tai au awa e ni so time is for fito morunga na marulu for mo wina mo kana stete nei yaso for Se mai talo le tau le motu matu le pi te lau le motu matu sfulu valu marunga le manu le ea e le tele vaenga lua sfulu marunga le mafana whanai kai taia whasoro na awa oe pa utimu e niso taimi whatalo le manu le tino iso se vaenga lo mua wani tone tata mafuta le nefo I taia fau malolo si fua whasoro na awa oe langi le leile tau le awa uli mana whiawhiana nei sfulu lima marunga le manu lu whanga rei awa oe pa utimu sfulu iwan marunga le manu le ea le nefo yaso sfulu iwan marunga le manu le ea tauranga langi le leile tau le so sfuru ono marunga na maruru fa mawina mo tau pau puaoa langi de leili tau le nei fo yaso roto rua langi de leili tau mo joe puaoa ni so taimo le tau sfuru fitu marunga na maruru le so Palmerston North fa so na awa langi de leili tau le nei yaso sfuru fitu marunga na maruru ni Plymouth
Lang de lele tau sfulona marunga de maru no le so lang de lele tau nei pia sfulvadu marunga de maru le e lang de lele master tens for fitu marunga de maru lu pa solo ina awa lang de lele awa uli mane fia na nei le ven sful fitu marunga de maru lu fa mawina more nei foi aso fua lang de lele tau Hastings sfulvadu marunga de maru le e lang de lele Gisborne lo sful marunga de ma fana fa solo point lang de lele tau kiri do Hamilton. Good morning Hamilton. Lang de lele tau mo tos full valu marunga de maru le e fa mawina more nei foi aso fo Tama kima kaura wa kilani no fanga fa salanga radio Samoa tau atata mai lau kau kafa mai atau taiao tau malama mai futa solo il maru lu nei ba ngora taiao wingo tau fa mawina le sol fa solo na awao pa una wanga mama le tui ma tu fanga paroa lang de lei ni so time o kilani se river mo ngora maru fa mawina mo kilani e le sol taiao pa audio la fa so foi na awao lang de lei tau dos full mo ngora ma fa fana la so taiao Ai kai on tuatu awa lang de leila so lulu mare fo mafana fana la so lulu su tasi lona ma lunga fa so pa utimu la stofi awa la sforele pa utimu la stonai pa ko utimu le aso sa fa mabonga o mana o tuna mai la vai tau de fo taimi ole tai ha ole to to mo de samos for lima eva tolu amo ina o se fo what ai le to la fitu para mana to lo mo le tai ha le fa mana ngare le ta to matai le langi to rai fa o ngara yaso te lo america mai se va ngor ke no pe lafto a sala to ya mo ye sa ni ngore ne yaso mo ta to o il malo tele america ya mai se to no uma ya mo ma to le ne wa ko fo ngara ya malo lo su va ve fo la no to sanga la to Fa la velen tupu mai Australia, fa talo fa mano da tunu Australia. Sampo Alice Springs. O titilo atu le isi tintiti lima tau sanga le sa fa o di mai se tasi o tanga te foile. Tau siringi al mele or kakala mai o kaka mai tual fan pui pui. Ai le mau tino po sa ngale munta mai tual mai fan pui pui. Wa te lo titilo te lo tanga te goes through le ba fa palola. Ya wa ilan to por kala mai goes through ai. Ya na mai le lipo te vanga lai all parole board. Tanga tale mai le umile pe ongo masinga pe ka sanga ko goes through le por kala mele o mo ki le swinga le wini. Ala titilo tu tanga tele na po ina le ma bodi le fa la vele tititi lima tau ele ne van kala mai kuar fan pui pui ioi ona o le tulanga le nai pe ona iai fo ilele ia ai e kakala mai male manatu a tonu o iai se swinga fo ilele ai peita ia ne o ia le na ala una toe mo lia nei le taimile nei ma toe maua le sol tunu la fono ona e pei enga o ia o le sai i le fale le taimito onu alea na leilo ai steni titi le lima tausanga lima fo ia so tausa ili ia si teni titi ai peita ina mawane ina o ale ono o aso fako a maua le tino steni titi le nei ia wa fale tonu so o le ingala ale o lues lo na le alana toe fa pena i fo ina toe loka leo ma o le ala o ua tali nei e tula i fo le molo na fa amsinonga ai o se tulanga na iai o le ala fo ina onga o ala lava fo il tula fono a fai lava o le taimi tonu wa tawai ona palola le tangata ia ona mafaile ona a talia lan tar sangol palola peita iani ia wale mafai anko e ave se ala ngol panka kongol panka se tulanga fa no tele la le o wa iai nei le nei taimi mai se nei tala i so nu lava fo Australia la to. Ole me no kere o lo wa no fai tau i fole le pol mena na sitting lo ma fo le le tala tanga te tu mal fal pui ala ele o ele mo tino po sa ngale mo le mele la ave il tanga ta ya wa ngale kala ngele ko mal fal pui le fai na tupu le fo ia tu langa fo le ia pe ona yai talo fai wa pe titi lo atu ai oni si o ia community a puliki tonu o Australia so ole mai alo fa le ile fai no lai fa now ona o te talo tangata o le na local fan pui ia malele mau tino po o kai me kaunga kala i po isi swinga wala ona tala tu ia a le wo tupu mai fo le fa la pe e la titi lo atu le fa o li malena nga fasi i ia wa ka o le fa o li mo fo le fa anga nu wa ia no winga a le o ka le u la au por kongi le ma
e war ko nga pingi le nga pingi wala kin va ve ko le Yeah. sa go e ka e nga fala I mo tike o wa I va le Makua I su e le community le mea langa ngo foi. Makua maua ia male upalna we are coming for you. Usa ela mo makua I vala awa ia sa wolo afu le. Ia le mai ta watu makua kinga inga which is good. Ko I fa mo la ko community o nga o le o nei tulanga nei fai. Sa wa. Ia lelei te le tatu talonga sa whanga solo e le whai ungara yaso ia te la fo lewa maua le tapo kalame results of the Super Rugby results of the NRL manga ka yo ka alonga so te ka ke fiu ka ke maka ia sa whanga solo fo ia playoffs o le soka lato ia te nga vai ai ma ia ka longa ka maka mai le Super Rugby wa o le mo mo tala sa mo le mo mo ka su ka ko re sa mo taro no re tai Right. Yeah, o tatou ta'alonga la, I think o le vai asolona se fulu lua leo o tatou ta'alonga le Super Rugby. Hurricanes den ta'alo mua ma le Crusaders, ma lo le Hurricanes e tolu valo la tau ai, I le tolu tasi a le Crusaders. Waratahs and Force, manu malo, I le Force e luas fulu la tau ai, I le sfulu fitu. Fiji and Drua, makua I lele, mai kako Fiji and Drua, luas fulu fa la tau ai, I le sfulu fa a le Highlanders. Moana Pasifika ma le Blues, ma na ia fo I le ta'alonga lea, manu malo le Blues, fasu lima latou ai, I le se fulu iwa a le moana, wa vaving se selan moana, ma ngai ala makanga e wa whale kongu mai, I le afa mulimoli. Reds, mai tawatu latou ta'alonga ma le Brumbies, manu malo le Reds, e tolus fula latou ai le lusu tasi a le Brumbies. Ia, o tātou ta'alonga na o le Super Rugby, o le tama le lusi I loose forward le Blues. O le tama titi leo Anton Segner. Le lei kere ka alo ka makiki soli. O le ka ngaka pe wha aga kingo au se. E leo ska ngaka mkwai umi kele. E leo ska ngaka kingo le leifo soli. E ser ko inga malo si le ka ngaka lea soli. O e lo tal tanunga so far la wau titi lo. E le whaia onga ma selectors e lo beleki. O te ofo pe ale mo se vangor ko makiki le. Au te lota la ngor mai titi le. Nga sa mai sia mangir ko makiki lo nga piko sia mangi. Ana ala na sa tono New Zealand nei. A kala ngo sia mangi. Ang pawan me kala ngo sia mangi no peleki. E kala ngolo me kau kalo nga lo peleki. Ola nga dream fo langa. Yeah. E fio o peleki. Ala tijilo. Ka ilo ia ala kilo I loose forwards lengi sole. Ole makua I malo sia ka le e peia ole fiku le a le Hurricanes. Ia ka ko kamsa mo le Duplessis ko kirifi. E lo ska ka umi. A sole. Ale makua malo roso ka sole. Ia le le a sau suafanga ko lua longo lo peleki ngi kausang. Ia le sa ala mak. A mane te loose forwards le a kinani le malo vol ko o ri le liki ri le fa ngona ba sorry ka te fai su la sunga le o ma la fa funga e le o ko e ngofo le mato au le taimi le nei wo makwa ma ngai ma nei le angai mai fo ele Warriors le nei fo I vai tau le tau sanga ta longa mua la ma fo I o le NRL I le fai ungal vai aso Bulldogs and Cowboys manu malo ele le Cowboys sorry e lo su valo la to ai es fululua la le Bulldogs ka longa le le Dolphins and Storms. Lusul valu ia ai le Dolphins ai se fulu le Storm. Titans and Raiders manu malo le Raiders e lua valu la to ai es fulu le Titans. Saulo la ka alonga mato. Ma ngaia io ma ko ai fai le miki asi Eels talo fai Warriors tolus fu maleono ia se fulu fa ai le Eels. Roosters male lato talonga male Broncos manu malo male Roosters so su valo lato ai ile rusu fa le Broncos Knights and Rabbitohs manu malo fole Knights e fasul le tolu su valo ale awale Rabbitohs Sharks and West Tigers kasi mamauta vai le malo le Sharks limas ful male lua ile se fulu ale West Tigers Panthers and Sea Eagles ma ngai le close talonga le se fulu valo ile Panthers ile se fulu ono le Sea Eagles talonga na le na ia ma lunga lau le lau lunga luan mako au tavai ala lava numero tasi le Panthers so Twile Warriors Roosters Rabbitohs and West Tigers top 5 lena ma ia ka longa so
Okay, so o talonga na sa fanga solo fa ungar va yaso mai fo netball so ke fa ko va ho fo netball la to o le ma wa ko ko mystics pe nga ma la ko talonga fo le ai si tene wo le banka aro ile silver ferns New Zealand so le o va ko o rungal malai ke ngi ke si ko pu ele ngore si ngi ka alo mai la o le magic ya wale wanga le kaya ngai nga ka so da pa ko o mai fu ngon malai ai ma ngai ele nei mola to anai so onai ta longa na fa on pa ya so ya ai ke le to nga lo ka ko mystics pele ko Auckland Mystics male tu la ko netball la to ya le so tele na ta longa sa fa nga solo ma ele au le red so wa ko ni o sa le red lo sa wa ngi dim ko ma ngai ya ni ya le o mai wo ko ma mo fo ia round robin la to ya fa so lo ka ko playoffs finals na malolo tato Mystics te vai sorry fast full ono ai limas full fitu le steel wo ya ko pura al falo la veri kama fai mai ya ko kam fai mai los full lo jere jola fitu jo mo re sa mas falema total mo fa poco le tai ole por la minga pro tani think a minute pe mai fa fianga de only high score good morning Talo falava o o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Henry Latour was the greatest detective in France during the 19th century. He was a mastermind at finding evidence and clues, then fitting them all together to find the criminal and bring him to justice. But mysteriously, this living legend's career suddenly ended. Detective Henry Latour was called to the scene of a horrible, violent crime.
An old couple had been robbed and brutally murdered. The police had already arrested a suspect, but shortly after studying the crime scene and evidence, Latour's instincts convinced him that the police had arrested the wrong man. But Latour promised the police and the family that he would find the missing pieces of the puzzle and the murderer. So began what many have called the most brilliant tracking of a criminal in the history of France. Henry Latour carefully gathered all the different pieces of evidence, one piece at a time, until he finally found his man and criminal. The newspapers praised Latour's brilliant detective work and spread the news of his fame all over France. Then suddenly, after solving that case, Latour retired and moved away. In fact, he lived alone for the remaining 25 years of his life. You see, it was only after he died that the true identity of the last criminal Latour tracked down was made known to the public. In his last case, Latour had refused to back down from the truth, even when his investigation revealed that the murderer was none other than Latour's own son. You know, sometimes the truth can be very painful, but sooner or later, we each have to face it, that we've done some things wrong in our life. And until we admit this fact to our Maker, we'll never be free from our guilt. It's then we realize that the price we pay of hurting our pride is nothing compared to losing our relationship with our Maker. And the only thing we have to do is ask Jesus Christ for his forgiveness and new life. Then with him in charge, we can start changing and living his way, which is the only way we'll ever have peace of mind and be free. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Satani atoila
iwa tolu. Amo. Fatoro le tolai fitu famre gas fana o radio Samoa mo la se fana nei o me mo matala le telefoni o le kuai o la vilia o leva na matala le telefoni mo o tolu fitu tasi lima I tolu maltato I meli. On air at radiosamoa.co.nz. I'm a phone if I'm going to Facebook, but YouTube or Samoa, wa mana ya tere lava na more than for ya so fua ya le o te no poisi family nga lapito ngana mana leta ya. Ele I tau no mai se ta famania. Okay, le ele is family nga no ta meli ele baba ya tu se ko sha ki le ke wa misiatu ya ta o se family nga leta ya. Le is family nga dungal telefoni o le nei taeao ia e fori nga mai e makua I file muli le ia so fa me wala o ke akula se kolo me nga ngafi le ke nga kolo e kako fuafuanga por kalame se ora se kolo me ia nga ofe kaule le ia mana sai o le loko ala so fa me o me ia la so fa la me o makua I file muli le lava la so fa me na to okay le so a fapelo is family nga le nei taimi mangaya nga pawal mo ka pe se fo I family toilet ma ko office ngai mo to pe fa pe o le se vidi me fa mo ngilo was fa nga ngi ka ya le a fa pe o nei lo was fa na o le se va la mai o ke pole le ma to tell of tell mo oi ya ma no tell lo was fa na nei so okay le o le pe se ma lo le usually I family toilet pole nga ma fa nga radio Samoa e mal tara bo kala me ma do le tao ta fa pe ngilo was fa nga yeah. Enjoy. Pagi mangaya. Pese mo eh.
story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Zene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuinuna, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Matana pisi le telo nisi o vaenga o tatou au wala ave taavale o lo tu maula vale pisi le val I le tatou State Highway Lewis fulma le lua around the Drury interchange le taimile nei o le tai au mai se foi o le anga I mai le I lunga o le tatou State Highway 1 fa pena foi lunga o le Great South Road anga I mai le nga Drury ia na fa solo mai le I Papakura Sawa Takanini ia ma nga I mai I Manuel se sae o lo mai tau watu faisi pisi mo tatou I lunga o le tatou State Highway suma le ono le lo mai tau watu le taimile nei te Aratu interchange o lo pisi Patiki Road o le fo o lo mai tau watu le taimile nei faisi pisi mo tatou Great North Road le anga ia tu le Waterview o lo mai tau watu fo le taimile nei ia o le na fo I wa amata o na pisi mo tatou lunga le tatou Northern Motorway Silverdale anga ia tu o rewa ia ma Dairy Flat o lo ua faisi pisi o te Valley Road interchange le taimile nei Constellation Drive and Gravel Road o lea fo I ua mai tau watu faisi pisi mo tatou va pena fo I mai tau watu Eastman Road I le taimile nei lunga le tatou awala lau papa o lo faisi pisi mai le southbound langa ia tu fo I tonu o le CBD le taimile nei North Dakota and Eastman Road o lo o mo faisi Q fo I le taimile nei o le tae au lo mai tau watu fo I le tatou Waterview Tunnel ma le tatou Lincoln ai le State Highway suono ma le lua se fulu ia o lo faisi pisi eastbound anga ia tu I le taulanga westbound o langa ia tu Avondale and ia tatou Exeter na le Great North Road nisi na o vainga o leo o iei tatou le taimile nei avta vale tautua na lava foi ia le saunga le mu I le nei foi taimi o le tae au I vainga lea Mount Wellington on State Highway 1 lunga le tatou Southern Motorway o le foi wa mai tau atu le taimile nei o le na ua faisi pisi ia tautua na le saunga le mu avta vale lea ua tosu riva minuto te aile tu lai fitu When you shake up, I bring you shamu. Lua lua boy.
It's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O se talafia mo leo sautira, e se full cash prices ta I lima se lauta la mai le Digicel. E te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi. Mai New Zealand ma Australia nga I le My Cash a le Digicel I Samoa. E ma fai foi ona maualu a vanoa pe a lafo sau tapa blus futa la pe silia tu. Mai fale o loa supermarketi ma pamu penisini. O le a fai se I le asfrei le aso valu o me. E ya inga o le reifa abitoa, maru e telele o sautira mai le Digicel. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Au kilani, wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e mua lii, tamaita e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio I sfulu lima I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand.
Now nei whanana Jerome Gray ma whawhiwhianga le tai ala Radio Samoa e na ua Joyce Fulu ma le wha minuto lo jora tālea ole i tū la valu. Taru tala mata mai Samoa nei vai asa pēr tala valu le tai o nei ma lo whawhitai le tenu tali a mea le tau tua i tono lo maota, tono ta vale, tono whawhai ngā ruenga. Nunga on Facebook, mara YouTube o le Samoa. Wha mo le rafo le tua o na marikako kasi lima i wakoru a mo kai hao. Ia lai whaafonga Samoa le FM 106.1 o a wana o manalo o taraf so tai le nei fo i tai au fo. Kaya fo i whamurianga e lua len tau rumai wakaan pese mo whamurianga swana ua ngar mana. Whamurianga mai a Cadence Day lau titilo atu. Happy birthday my hard-working dad Lilo Mayaba Haini. Maria tele lava lo di mas putau sang ya o peke wa be fati nang hangai yo san Benjamina Mikhail Faso Maria tele lava ya lo wasi fu de so and also from is it Tormino na fine a mei mang longo to lo na sfumali vetu sanga de so ya Maria lo wasi fu lo of tele show tama ya tu iai ya tu mino mangalongo farfa le pea ma mangere ista ya langa e kalo le peso fam denga swana ya island mai lo tar fam denga na kaya ya ba venga mo am tai au pe audia ba venga se mai wa afro fiku ya fara ku ka fam ya fa bor mo le le fa mai de pule no o Aukilani Wayne Brown al fa lave le me de fanga ne mal palmio New Zealand tu sina pe maulu moto tu Christopher Luxon. Ye si we lua la ka mai pe a fa yana fa unga fo le. E ma dia fo finga no pulungu. On me au titila wa lo mal finga ba lo talenta no le sta nei dai. Fa ko le on me le tu pu mo finga malo ye so fatasia. Coalition government. Ole leia mai ala matanga. Ai alwa wai ai al kai mi pe ye kau vai fonga va fo le SSO. Ole me ala firinga le tai. Ia mai si makai kai spaki whereas ole me ia ka ser fainga malo ia pro taro fainga malo sabo. Ia lai tu mati ia ma le tai ngal pa mia la tu malan fainga malo. Ai o mai lo lai fainga malo so fa tasi ia pa ki e lua peto. Yo ngala le ma fu men so no ngala pul no kila mama fosa nganga ko ingani ya sa le lo sa no nga vai wa ya la fo yo na le maliele pul no fo yo Aukilani ona ese fo la na yam tata lo to mo fai ile a fa le leia ai mai se la vai le tu tau a wala ya maletele o vai ngolo o a tau mo fai fo ia ile time nei mo Aukilani lava fo ia peitai e le ma fai fo yo na mai se tali ma oti mai le pale mia ona mana tua e moni lava fo yo le pale mia but o lo ia isi vai ngolo o la tau ngalu le fatasi so e fai ngatala ona maua se io e ngatasi fo ile ina ia io e mai ia vai nga o molo tau fai le pule nu e fai o ngai kakau lava fo ia ona fea manatu mai isi fo i tu o le pati o lo ngalu e fatasi o le kulanga o makwa ika ia ko inga ya ona ese la fa mai lona manatu ese la kali au mai ese fo kali pe a fatala no a le isi vai nga e pe o tulanga na e makwa ile o fia ia la pule nu Aukilani tane ya wa o mena le tupu nei ya tamato fo le temina o sia il fenga inga pati e to o le ir solo ka le mai la makanga ya o mo fo sanga ya wa maka fo inga na kau ya inga ba fo ya wa o mena tupu wa e ma na ya fenga malo e tasial te tai e te ya to le pati ya to fo le e fa longo ya inga miska ya aranga fa la vela ia o isi paki uma ia ese umala ko fo ia policies ia ma me ona tam fai ia fai mo tanga tola tino ia le menga lo kupungi ia le kala langa le ponu o Aukilani Wayne Brown ia le menga le kupungi le ka ko palmia e isi e wala ole New Zealand First Mal Act ia kai le malo le mena mana o fa de fo mo Aukilani lako ia ese fo il mena o ngai isi e ka solo mai o sa al palmia sa ponu Aukilani yes ia le
Ya, le nga fsi fo ele media pe le fia do kamo e pe alo se fai puli. Ya la ele mga ko inga la fi fia ye long ko fi ngot puli. E ale le. Fai fa le merka ko ku malori Wayne Brown. Merka ko piko ko ya kilan ne ya. Io Ok, kira ko ele fale le nga o serka ba de po se me one taulanga o kilani fo le o se ke fo fo so de sa pesa fa se pa ki po se asa fanga. Ya ke ile lenda ko si malo fa ro ngi ro ka. Ona ki le o ki si e fa la ve. Ia, o I Picton Street, Freeman's Bay, po le tau le valu I le awhiwhi fo ela stona. Intu po le wha la lea, ma ngai el pāki o lufu kasi. Ma kua I ona al pāki o lufu kasi. Ai wha whilo ai a kore ka avale fo ile le ke ia le oso kore ka avale suru atu I o le whale. O le tulutuli loa ino le tala, e le o au maia fo ia se mafua anga manino. Na mafua ai, o nga ke iwa oso ka avale lea oso suki le whale o lo fai ele fia lea to afani sina I tonu ia paule I to faftai ai ona e moni lava langa mangungua ia ele ia ni se foi le ele ai se o ma so I fua but o le tulanga o le lo fam kal ma ko ile au ngar ka ko ka vale io e ave ka ko lo li foi le ave sa oi o vai ngale ave ki ai ka vale but ele o ta ua mai po se faulty o le ta avale ia po le ale menga kupu ko kongol ka avale wai ko afatanga ta sa ai po le ase fa le tonu sai le ava avale o le mele na fo ile le o ta o mal time le nei but na pa wal tulanga le ele ia faina se so I fo ile o se se tulanga ai ma wele Malo nai matua on sai nei tai au ia las mom fo as mom o ngai fa na malo on sai fa malo se mata pena nei fa na o tai au fa mo o ka malu lu mo le tau vai o fo o te mati ma fa fa na le ia ma vai le ia me ai nei fa na fo I tu e la tu o la on ko mai fo ka fa ai o lo ngombo ia ka ngo kwa la ko le me ai on le leina ta pena ta to ma tu o tai au ia ka ngo ko mai ki le se vai le se me ai o ia o ka fe o fa se sila lai o lanchones como ki why happen ko ka me ko fa penga ya io e ta vai ia ele le fe lo fo ele vai wa la fo yo o ma le vai fo ile fa mama na ta mai tile fa le onga ia e pe yo ta to wana ta fa yo fo ile le ma tu o mo kingo ia le fangu vai se o kama inge ke wa lo ku kama ingu mal fangu vai le ska mai ki la mai o ka se le fa le tonu ia o le turang fo me ai e ma na ia le ke la wo ma ia me ai ia fa pa lengi le fo ile ia wa ia isi ia me ai fo ita tala atu ia nga o snacks lava fo I me sumalie ia ai mana tu ole lava fo fa malo se ia onga le ainga pa leni ainga soifua malo loina tamaiti pe fa pe ole va tu ala tu ta ma fa le on sa o fai tau le tala le ai le ko inga le ka resia ke fa talo fatu pa ngal tara pakala me fa ma vanga le ti loto fa talo me kala stete le ope inisi la tala ta I vanga le o le Western Football Club ai le ko inga lo kikilo aku kusanga makanga alo mai le kala punga fa ai va kausanga ai o mal kai minge o varis ful kausanga ala sa por arko inga fole le mor kala punga fa ko manga ma e vole story le ka so le loa tau sanga sign up o la kiki fa solo ai lavalea sa alo to ina nga makar kala pulea football club Western Football Club le I Christchurch ile ta siva ta stolo ia ai ona saingi lo le mal ko inga le ia fa wa lavalea ina ta alo ia wa a to ni se lau se fu tau sanga talu ona sign up le nei fo I to ina ia mai le taimi le fato ai vai ona tau sanga ia le ala o kale manga ia o le celebration fo ile but ole fianga ma ole sanga fo I tanga ta mai se la vala ka alo so o nga ole tau tua ia mai se fo ia ole contribution al neto ina I le kalapule ma ngai ia yo e failo ngai ina ma participate valo se fulu tau sanga so fo stoi ala ma lo se ko inga ngai se ko anga ka usami you know I ka mafkanga tatau ko angai failanga fa malustino fa pe fitus fu tasta sanga lo o ve ia ma suir kala po fulele ia le ngata na ta alo ai kal bailo I wata sanga lo matua ia support ma me umala vai tono kala po fulele sone ese foi le loyo le to ina kala po ana manga ia ana mana well deserved award for ina tau au ina lan kala po ele fai unga fai aso ia ai manga ia la wa le makua
ai tau au e ka mai ki piko sini ngana ki kala ko fa manga ko kai minga ka noi pa ko manga yo vo yo le foi ngone foi va ai foi de sua forgaka woods e fa ngona woods e fa ngona kala po woodsi ya olona sua forga Tony Woods manga ken so tato kala stete ai pengi se karo ke lo pengi samo karo nga kala po se pawado kalo nga se ai no ko samo por ka mai samo no ke ro ale ta lo mai sokar ngi pe kai me le kalo le au Phoenix Wellington tuiloma ko mo biol tuiloma ai le por kalo sa kalo fo o white New Zealand ya mani no le so le pe la sang ila sa ki ngari yes oi fe vai aqui ngaso Sorry. Sa ori, sa longa luo me le sa tina. Kalau fai ngai kinga. Ia le. Se yo se kai mi kase pese mo ko fa mo kinga Yes. Ai, talo le lo fo le ia mo mo dia tulo to se fu. Au dia lo to was fa jon ne to sang. Ma kelen ko me alo fai mau. Kelen fa losa. Ia. Mas é que eu cusi. Ele é o manga meu faro. Kai yang fie lo mo ko nga meu mo faro sa. Ale ese que eu cusi awang iso so aku se silo makua. So afaya sa nga sukalaki sa nga que eu cusi wala wa kele nga. Ai vai o ko inga vai o fa silo foi o que eu cusi lo makua awa mawale. Le que eu cusi mami ele asatina ia ngai. Por kupeanga mami e fa nga. Ai adu e kama e alu fingar ben fa mara skingo ora fa già fa mara stino ta ma lo fa mara stino so matato tala mai samo le ta ya le so do ma ngalo ka ko ya safa ali pa tua ya kalau si mai tau au Guma mtua yo ayah mana ya ali lunga Kasih, tahu, vale, yo, dunga, karane, tahu, yo, naya, yo, ngai, dunga, yo, ayah, ngai, yo, safa, ayah. Ada berapa? Lima. Ayah, ada ngai lima. Kasih dua, satu, lima. Ayah. Luma, awui, chơi. Se furuse con el. Iya baik bang, iya. Iya amat na pai lemu, wane. Lo ya, por sela. Mana vai tsono? Mana vai fafo, mana vai tsono. Nana vai fafo. Iya, malolon sa ile ne ya so manu yetsel am tangol vai ya so foi ya.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu, amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Taslima Ivatolu, amo. O te whatalo whelo tātu o tino urua i aso le masina fau o me o tātu mafuta tau alunga o le ngā ruenga usimaya lau whaafonga. Wa manino nei le fina ngalo le fionga le sui pā le mia o le tamai ta i min sta fo i o tupe. Mafu anga utu o le sila sila ai o le malo. E whaia ni teu teunga le tū la fono. O lo o wha foe foe a i le pūlenga o le whale tupe tū tutono o Samoa. Ina wa au mai ei whala wa i tele sona fina ngalo. E ala i se pepa o wha matalanga. Wa wha ilo ai le fionga i le min sta le fionga a muripola ana rosa ale mori o. O le tausanga i lua whelu o tasi. Na sile sila i le malo ni teu teunga e mafua mai lea. Ini atu ngalunga i le tōwhia leo sui o le komiti whaatonu o lea wharetupe. Whapea i mataimi o le tōwhinga o se whaatonu. Ma mata upu e tusa o le ngāruenga manino o whaai unga whai. E whapea mai le minsta, sā la ngai ni whono tanga ma le mta ngāruenga o tupe. Lea e whaafoina le tūla whono le wharetupe tūtutonu o Samoa. Ma o ni whono tanga. Sa a waile ko vana ma le sa avea malo i asilia le malo i le nā taimi. Whalia le minsta o tupe i le taimi nei, o lo umia whaatasi le ko vana o le whale tupe tūtutonu o Samoa, isi to whinga tā ua e au fiai, le whaatonu o Pulenga, tei whono o le komiti whaatonu o le whale tupe, tei whono o le komiti whaatonu o Pulenga ma le tei whono o le komiti su e le whale tupe. Wa tere tausanga o whaanga solo mai le whale tupe tūtutonu, I lunga o lea ala fua, lea sa tu li mātu ai malo si anga te tele, mo le vainga ma le whainga o whai unga onga i se ofisa se totasi. I se wha upunga whainga o fie pe o na whai loa lava ele min star. O le nei whetu na inga ma le ala fua, e wha tu la i mai eini whesili ma ni atu nga lunga e tusa o Pulenga le lei. Mo se wha ta inga, a whai e tu la i mai se mata upu o solia ma fiai le wha ngā solonga o ngā luenga. O le komiti su e pole audit committee, lea e tei whono ai le kovana, e whaia le su e ngai lalo se whaatonunga le komiti whaatonu, lea fo i e tei whono ai le kovana. O lea tu whaatasinga o tofinga ma ua whaailoa le minsta, e atangi ai se manatu e whaapea o le ofisa lava e tasi, o loo ia umia ma tu inatu le pule ma whaatonuina ngā ruenga, a o lea foi, o loo ia toe va ia le whaatinoina o ana ia lava ngā ruenga. O tau le tūla whono o lo whaatala no nei, o whaalia le minsta o lo sa ili ai se awala, e fo i ai lea tunga lunga i ala lea i le whaata o toatu, o se ala fua maoti e tuu mawa e vai ai le pūlenga whaatonu, ma le vainga o ngā ruenga. O le tau lo whaatula i atu nei, ina ia tō fia se tasi tū maoti, e a vea matei whono o le komiti whaatonu e ese mai le kovana. O lo matua whaata ua i nei taunga, le whaatuma wina o le tūma o te o le whare tupe tūtutono o Samoa. Ma o nei te utaunga o lo whaatulai, ina ia sanga whaamalo sia le whaatua tuaina ma le talitonu wina o le whare tupe, e ala le whaamalo sia o Pulenga le lei, ma le mala malama ina ia o ngatasi ma Pulenga le lei o lo wha o ngā, ma whaafoe ai whare tupe tūtutono o isi e tunuu o le tau Pulenga. E whaapea fo i le whaata o tonga o Pulenga o whare tupe tūtutono o tunuu tua oi, e peo Australia me New Zealand, lea e whiriwhiri ai ele minsta o tupe se tei whono tūma oti e tei ia le komiti whaatonu. Ai o le kovana e tū mau e vaia Pulenga ma le tau aveina o tiu te tūma oti o le whare tupe, ina ia tuu mawa vai ai le Pulenga ma whainga whaavai le whare tupe tūtonu. O lo iai fina ngalo e whaapea a tō fia se tei whono tūma oti o le komiti whaafoe, o le aono a fia i whainga whaaporkiki. Mo whaalia le minsta e fia whaamanino mo le sila fia le tunu lau tele, o le tofinga o le kovana, e whaia lea lea o le malo, i le whautuanga le kāpeneta. O lo na winga e pe o na ia whaamatala, ua leva o na iai le sao le kāpeneta e le whaatotonga o ala fua mo le whainga o nei tofinga. I lalo fo i o teuteunga o le tūla whono, o lo pui ai le whiliwhilinga ma le tofinga o se tei whono.
A matanga le nei vai so fo tātou wheroa i ma mafuta, whatalofa le tātou tino, i au sima i le whaafonga, tala tau longo tala amata le nei vai so fo. O le toi maua le pāti i wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata. Le na fō le vai maunga tolu na manu malo ai le palo ta tele ia au kuso le nātau sanga umawai. Ai wha pēnā fōi, o na le manuia le sui na tau wā, mo le vai ngā wha upu whai o le wha tua i le tua sa mua utasi, ai upa toi tusi a au le tu malo palota, i le fionga lau timu ia wele se wā ai, o ia na se eile na fō le vai maunga tolu, i le paia inga talua i nei se furufitu a le pāle mene, le ana tau wā wha tasi. O le taunu unga leo le palota le ititia le vai maunga tolu le sa wharai le umawai, na mafua ina ua wha mawai le sa tau aveina le nofoa, ina ua iailo na whina ngalo e wha mawai ma le vai ngai pui pui a ia te tau tangata, ai avela na lango i le wha tua i le atua sa moa ua tasi. I le mai o le whaitou ngalo i e le sto na ina wha iloa lau te lea i le komisino whai ngā palota, le taunu unga alo i o lea whai ngā whiriwhiringa, lea ia whe valu se lau ma le lua palota, wa manu malo ai lau timu ia wele se va ai, iwa se lau iwa se furuono palota, na maua e le na tau aveina le tofi whaipule o le tu malo, le fio ngā tai o le iseu fiti ai masu, lima se lau fitu se fultonu palota, na maua le sui tau vāo le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, le tō whātu ua mali i tu puola forma i saponu. Ai whā se lau fitu se fulwha palota na maua, e le tasi o sui tau vātu to tasi, le tō whāpua ala tamai tupuola Filemoni. O le tau wha ai ui unga o le masina le nei o me, o le a tau au fiai le pāle mene leo le a wha tau tō ai ma le sui o filfilia, mo le na fōa o vai maunga tonu. O se tamali e peo na si le fia sa avea ma min star le kāpeneta, i le urua i whai ngā māloa le wha tua i le atua sa moa o tasi. I le mai ai o le palo tala i titia vai maunga tonu, o lo talia nei se aso e wha ilo ai le palota le titia sa whatatasi. O se tasi o i tu malo palota, wa wha ma vairo lato sui whai pule ma le vaenga wha upu whai, e pui pui ai a te tau tangata, o na ua suia le na langolango i le tu wha upu whai o lo tu nei le foe, o le pūlenga o le malo. O le whinangalo le tu malo o le vai maunga tolu e peo na furisia le langolango tangata palota, e a vele sui na tau vātu tō tasi mo la tau sui le pāle mene. Wa whaalia le fionga lau timu ia wele se vā ai. O se whe au tā ua leo lo o mamori mai ai mo ia, i lona toi tau ave ai o le no fōa o le tū malo. O lona tū tō tasi e wha au au le paia i ngā atoa ua o le whinangalo leo le tū malo. Na whau tua ina ai o ia o le i whaia le palota le titi leo wa toi tusi au ai vai maunga tolu i a te ia. Tulanga mo mua e langona le whakau wa airu mo le tua. O na le sinangalo fo i o le tu malo e ala le lato whairu matanga sidfilinga. E langona le whakau wa e murihoile ang whaftaitele le tu malo e o na le tulanga fo i o e whenga sidfilinga o le kāua ai o le mele ia. O le ua manino i le mele le sinangalo le tu malo e peo na umai. O le tulanga manino a lea, o le voila sau sta ia le tulanga lea, ia wa le mele o le antuto, tasi le o se loto lau timu ia, o le finangalo lea o le itumalo, ia le sa fatinoa, ia le voila u manino mai ala i whai mo le palote ia mai, muna ere ngang whastai, o le tulanga foi lea, o le tele i o fe au uia au mai i whai unga lea le, o le palote, ia mai le mai e tea, e matuale mama e te tulanga le o le se au tarua le wa mai ia le mea le o le whataua e le tu malo la tu tofai puli ia mau manino ala le vaenga lea ia le hoi laua nofo manino hoi le tulanga lea ia le uto e mana o le tu malo e to e whaisisi pa election ia u maua mau malo tofi le tu malo I lau tulanga o se tuto tasi ia le to pomale o le awa ia ingo tu la fono e fia alu se si pati ia fa mavae ia to fa ile palo tele titi o le tu mawa ia ile tu langa le na fi filia te wai ma te wa vere to fi se ia ma el lima te sang manino le fina ngalo le tu malo ba ngale tanga vai o le u manino mai le fina ngalo le tu malo tu to tasi ia se mai al pa inga
Ele o toi fina ngalo le tu malo e toi fai sisi pa election wa tu po foi lan menna. Ya va pe ko su ya ifo. Yelo no inga te fai sisi pa election ele o fina ngalo na le tu malo matua manino mai alla tu fe ole na mai. Mane matua manino wala tu fina ngalo le na mai tendo ta penal palot. Ya si la vola el resort del palot de lo manino ya yo la tu fina ngalo wale mana mo fa manino mai fo eta. Yang tulang ada, ya misalnya media oleh lawa mai tahu ya, malu siar si dengan lo itu malu, fata wala tu fai puli, ya mai me fui sa kau la fui itu campaign, ya langunan fata wa ile mana ya itu malu, leba yang mai matua mau voya le si dengan lo itu malu, la mai tahu, fata wala tu fai puli. Le fionga lau timu ia wele se va ai o le fai pule fidifidia. I le mai o le palo tala i titi a vai maunga tonu. O le whiringalo le kāpeneta i sana whonu tanga ia se temo le tūsanga le te nei. Ia toi to tongi le malo tupe uma le ainga o le pāle mia na whaalu. I lana si ngā se mua mua. Peita ina ua toi taliu mai i whanua ia November le tūsanga lava uma vai. Sa wha mautu ai le pāle mia ua mai ona to tongi uma mai le fina ngalo ai. E toi whaola atu le tutongi no ia tupe le malo. O le whaamtalanga lea mai le ofisa so upo le tātou malo. E tari atu ai ni li poti ma whaasara launga. O lo whailo ai sa toi tutongi le malo le tau o le waalele whaapitoa. E avei ngase whaapea tonga fitinga uma. Ma siaki whaafo mai o lea si ngase. Wa whailo foi le ofisa so upo le malo. E leo iai ni whaamaumaunga. E whaamau ni ai na toi tutongi ma whaola ia se leni. Ai le singa ngase le taitai o le tātou malo le masina le te nei. O le o ngā tutonu o le vai aso o mawai na toi whaola tia i whanua, le fionga i le pāle mia. Ma sa tutongi uma i le malo vai ngā uma i au fia i le vale le whaapitoa i ave ai ngase, le ana malanga atua i New Zealand, whaapea masiaki whaafo mai. O le aso luas fulu o me o whaatulanga i le whaamsinonga whaetu malo. E amata ona su ai mori mau o le tangi o lo mori ai. Sui whaasara lau e to lua o le polkalame o le maoto vi inga i sini Australia. Ai e mua le tango fia i le aso se furu whao le masina nei lava. Le talo sanga lea le lo i o lo tula i mo ia sui whaasara lau. Wa fina ua i e tao fia le su eino morianga. Po se strike out motion. O le aso fo i leo ua wha moe. E su e le talo sanga i le itua leo. Ina ia vatu se whaatananga le whaamsinonga. E whaonga ai au wala o viso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi. E whaia mai ai New Zealand le mori maua le ua tangi. O le wala unga o le mta upulu nei tau whaamsinonga i les freile umawai. E le itali ai le talo sanga le tamai ta ilo ia leo ne sua. Ina ia whaase se ma le fina uina o mori anga leo. Ona ua sila le whaamsinonga ufaisi umi o ia tau avele nei tangi. Ma wale tala whenga iai o na whaia se isi swinga. O sui whaasara lau o lo molia, o lo iai le whaatananga le whaamsinonga le te minei e malangatu i Australia. Mo nisi o fuafuanga tā ua malea iainga, e toe malanga mai i Samoa i le aso, e su e nai morianga o le whaia leo ni whaasara launga tau whaaleanga, e whaonga ai au wala o visota inga whaateko na losi. Wa whairola utele ai nei le whaatūlanganga whaale tau sanga, o le tūlanga lo whaafoe ma whaatino ai ngā rue ngā tūsitala ma le au whaasara lau. Ia tunu e se lau valu se furo le rangi au fiai Samoa. Ma ua mōri mawina ai le matua pa u māua lalo le tūlanga o le tātu watano. Whaatusa lea le 5 tausanga taruai. I le sā ili ilinga sa whaia le au aunanga tū maotia tūsitala le rangi. E tā ua o Reporters Without Borders. Wa whaatūlanga ai Samoa i le tūlanga 5 tusa o se fulu ma le 5 stepu o pa u māua lalo ai. E whaatusa lea le tūlanga fast full wha. Sa iei Samoa i le tausanga umawai lua olua 5. O le tausanga lua olua tolu na sa wha i Samoa i le tūlanga se fulu iwa. Ai o tausanga i tuatu lua afe se fulu iwa, sa tūlanga lua fulu lua. Lua se fulu tasi sa iei le tausanga i lua afe lua. Ma le lua olua tolu na sa wha i le tūlanga se fulu ma le iwa. Wa whaalia le teitai o le itua ngai sa tūla i le tofi pāle mia. Mo le lua se fulu mo na tupu tausanga. O se tūlanga le lei wa iei Samoa i le wha tūlanganga ua wha i rola utele nei. Wha sino le tūlanga o lo iei le wha tinonga o ngā lue ngā tūsitala ma le au wha sa lau i lo tātou o tino.
lana tau te le ai le me leo le mawalunga o le tulanga o lo ia i le saolotonga o le utustala la tu te avea talamoni o me o lo tupu e te tonu o le tunu e le tulanga la sa mo le suriva o le tunu pitasile o le mawalunga le te tala whamtalanga ma le saolotonga o le utustala e te tonu al Pasifika e sa i manifsila whapefo i ma Australia sa mawalunga New Zealand ma Australia lela Amerika sa tu mau le fasu lima te mina lona wenga makwa maula lo ko Amerika ngai lo kako alela uli masuiva o makwa mawa ya le kafu singa o famtala moni lela fo e tilo mai ya tunu mai mela to sosani ya Samoa po se tunu e tem kolasmo ya ole upula le watu e memoria tu i le fua le e fua ya tunu olo watu i tala pepelo i me olo tupu ole la e maulunga Samoa sa fios fa eta tol transferiva Luas furu futas so fa ya awasu isu ya to so ya le fua le ya ale mawalunga Samoa ale tulanga na e fai ngalo tatu malolo yene la mai fua ye nga le fa maungi ole malele fa maule upo lo tonu ole te ingol tatu malo e ta ua le silafia tatai ole tunu ne tatai kalesia tatai le tunu taupuia o se finangalo le tatai o le tuangai sunga tuila e palu pesori ai se ilele malia le ngaoi i awala of so tai ngale vanga fa upu fai e pui pui ya te tau tangata e tolu fautasi mai le lima pito i lunga na tausini o le sa iringa siampini o tunga fautasi o aso fia o le fu a tutuila ma manua ya aperila o le ale a wai tunga fautasi o le faam na tuina o le ono sfu fata usanga o le tuto tasi o Samoa i le masina fowu yuni wa fa iloi se lipoti le vanga fa salalau o le telenei tonu a Amerika Samoa ua fa maoni o le ale a wai le fautasi na siampini le manulele tau salatoru fa pele fealo fani Samoa ma le fautasi o le matasaua mai le motusa po o manua tele o nisi o mafuanga taua o lo fa iloa e kapeteni fa pea sui o fio anga yana ia fautasi ua mafua ia lato fa i unga ile awai mai i fa anga tama i le tai o le tuto tasi e ono fautasi ua fa maoni mai le sui komisina o leo o ia lo te fono e soa komiti o tunga vaa o le asa iria le siompini o tunga fautasi ile masina fau. O tala amatai o le nei vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Good morning, Malone Foy. I'm Tavalin daytime on the time foe. Manaya live flow, the late traffic daytime on the time. They say fat love you in the mail. Leo. From Ratu and Tarabakalame, I'm Tavalin Fat Mole. By your lower PC for you on a walla on all morning on the fan out on the daytime on the time. I'm a trying for you on fan out the neighbor Yasso. So I've been for more fat more boy fan now, fat mole. I was sort of fast so in a lot of buying a local ocean. They found out more Latu sound on the Mua Lunga Walla. La Manaya, live flow the layer. Bisi ni surviving on a walla, la money left low, Lunga Highways, Lanto left low, the late 40, around Western Springs, like Poloka, Motato, Malaga by C4, city bound highways for Wono, around Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Motato, Malaga by North Shore, city bound, Northern Motorway,
around Mount Wellington, mo tātou malanga tu nei Sauteanga Tauranga Kilani, City Bound State Highway 1, and around Rainbow's End, mo tātou malanga Saute, mai Sifo, State Highway Losfolu, polokara titi fo malanga malaba lele Losfolu a pauna vaanga lo polokara ne vaanga taia malol foi, malol on sai, ustai tu la fona lunga la wala mai sanga le mo fe malanga i nei taia. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Malo whafteina tino non sa i nei teimio le tai au. Ia o le vainga lata mai le nei le tala o le tau i Samoa. Hele ne vanga le tai hapa va tu lua se fun mal fa o ile vela le air o te alai vai Samoa nei teimio le tai au. E tu mawinga awa o le tau mal pa o timunga i Samoa. Ile nei asonga fua. Ma vai tu lua se fun vanga le tol se fun degrees Celsius mo runga le vela le air Samoa. Ile nei fo yaso lua se mal fa e lona mawalalo. Good morning malo se fo manu e pa angal tana pokalame. Ma fu mai on Facebook, ma YouTube o le Samoa. Le ngata America Samoa fa pena fo i Samoa malta atu wala leo FM 106.1 ni Samoa malo si fo manuia ile nei taimi o le taihao e ni si o lo te va tu patala fa mai Samoa sunga ia mata baonga malo si fo manuia fa fo mai vai no fa ata la surmana ia mai le la usol ya sa ti munga fo nei e sa ola le saki munga ngel kai au ya lau ba fa pela al mon maulea mai oi mai no fa ata lawa ma nei le la ya tu langa ra yai a fa monga la vai tau fa un po' timu i Samoa e le fo ya so fu o tato yai fa talo fa balo la tinu so se va Australia nei time on the tire good day mate ma loro si fo mo real nei time on the tire fo si fu libalo il maru loro e le la mo Canberra nei time on the tire o wingo le tau fa mo winno mo la mo Canberra Australia wala fa sono po uji munga le sos fu balu marunga le maru le fa mo winno mo le amatanga pa ya so tato yai fa talo fa balo la tinu so se va ngam pone good morning Sfutolo il maru lune ne vanga ole taia winga fa ma winner tau mo mel pone ne so fua fa sono na awa o po timo ni so taimi los furu marunga ma fa fa ma winner mo mel pone il so sini Australia good morning malo si fo manuia ka banga ya ma fa no taia as futbaru o ile ne vanga ole taia fo winga le tau sini Australia fa sono na awa o po timo ni so taimi los fa marunga pe vela fa ma winner mo sini Australia Amatanga ne va se forward tato yai Brisbane Australia ma rosi fo manues fo fitolo il man wole er ne va ngora taia awa fo po timo ni so taimi lang de lei ni so vaenga o Brisbane los fo no ma ngora vela fa ma wina mo Brisbane Australia de so Perth Australia o Kosemaru ru fitu o ye le ne va ngora taia winga fa ma wina town Perth Australia so sulu mata ngo fila la los fo tolo ma ngora vela fa ma wina mo Perth Australia e le so tele na va ngora Australia ma tau fa ma wina ne fo taia Tama ki makaura wa kilani no fanga fasalanga radio Samoa furulua wa il malu lu ne vanga taia wa ti fa fo fa man taia awa ma nei le stimo pa u winga le tau le soi awa e ale tau lang le lady so taimi pa u timo le tui ma tu fanga paroa e le sos fuluiva ma lunga ma le fa ma wina mo kilani e le nei fo ya so fuas futasi lona ma wala lo taia pa u dia fasalanga awa lang le fo le tau ma fa fa taia dos fululona ma lunga Vai ko yon tuan tu la so lulo la awa fo ilang de lei ma ne fo ma fa la so lulo su tasi lona ma lunga fa sono pa utimu la stofi awa la sporele pa utimu la stonai male aso sa fa ma bongo bona o tuna mai la vai tau nei taimi o le tai o le tano ala papa au ni se vai ngor ke lope mana to mo ia mai tau mo tau le nei so fo o ta to o lia e lo so mar fa ma fa o chane le tu la valo to fa sala wina ta ro tala mai samo pe ta le tu la se fu mo le lo le so ma le fitu po ana nei o le fa po o ta ro tala mai samo o le tala valo e le tai o le o mandino le fa fonga le tano ia whainga palota la iti po le by election ale tu malo ve mo tolu Gara nau tō whaafunga atu le sui wa marama lo. A whaapea o lea e tasira vaenga i lau whanongonongo atu le whingalo le whionga lautimu ia. O le se vaai. Lea wa marama lo mai congratulations i le whainga palota. A whaapea o le whingalo leo lo na tūmalo ia tūmau e pea i a vea o le independent candidate po le sui tuto tasi mo le 5 tausangan pa inga atolo toi.
Lana winga la fōringa mai, o le loyalty o le sui o mana malo I lana pa, I lana tu malo, o le mena e siro na tāua. So I la una tira mana o whanau longo, ia tō fōri pūlo I le whio le sui o vai mongo tolu a pare mai. Ia o tu langana e al whainga palota a whapea o le whinangaro nā le tu malo, usta ia la le whinangaro le tu malo tu mau e pēr. O se sui tu tasi tono le pae inga tole ono I nei, mana ia. Ia le lei, se mai lau mai mō lau whaafonga nei taim o le tai au, o le whaaponga a mata nei vai aso, tātou mau. Whasa mau. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaamanu tangi tō ia. E whapea le mau, o le upu le nei tangi tō ia. E whaamatala I le tangi a le manu, ua whaama ia. Ua le maualo na leo maalie e pei o na sa masani ai. Ai ua tō ia, ua mai. O upu ia e whamatalai se mea sa whaamoe manaia malelei. Ai te iane ua tūla I mai, ua leanga pe whai uputa. I lona whaonga ina I se winga whai, e whapea. Ae, matua lewa o na oli le launga li a le kalesia a o lea e whaamanu tangi to ia. Ua le ilonga le mea e whio so whai solo ai matai o taota le launga le li lea. I le whaonga ina I se winga whaamau lalo. E mawhai o na whaonga le whaataita inga whapea. Ia mātou te asuatu vai mālu I puenga I le nai tū o le tāntu a inga. A vai fo I tau te whaafonga mai ua whaamanu tangi tō ia lo mātou tau mawhai atu. Ia o na pau lava o le mea ua o I haile mālosi. Ia manuia lau whaasonga o le ne yaso Samoa.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. E fia le moana rentals e whaino antula na whaapitoa mo le masina antoa a Perila a whaunga ina stavale i aso iono e maua fua ile aso ele tongi e tasi o lo whaia foi le whaamama avenga e se 5% e pa ua ele tongi o so se taavale po le alavale umi e te whaunga ina ai e pa whaiona piki le taavale mele mele valele i whale olo mawhangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momole e tu foi le whale tali malo o lo e whaamautu ai ai inga whaapitoa o lo ia ila tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave a o loo i aile wha mama avenga e aile tātou account i New Zealand pe la fo sao fo i le Moana Rentals e whaonga aile Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino aile tongi ina o lo sa mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o e i le Moana pe a sesiane le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga te whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Sa ili sea o ngā amata e talawhea ngai mo lau whānau iti. Ai maise I taimita ngota o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whanau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala le asonga fua I le aso wharaile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fitu ono wha 5 tolu wha. Lua fitu ono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road, Otahu. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata I le aso mo se tae au manuia. Where is Hamos Walima? Eva told our mother to one and 4 time of the town to lose for 50 minutes a lot of the town, Lely to La Eva Manon on side and 8 time. 4 was on 4 verse to Tasio Mon Proclame. Almaro the time, Madame Tangan Leo, Tele your night to Aloma Lap to Ingolo, Madame Tangan Leo, sound and Boat Toe, Bello, Ella Limon Bello, no foy, so it's buying on Galway. You're buying a manalo or oil to tour, Almatanga Leo, all the money let you know, the Figure Satini to Marvasiki, I'm sure. Yeah, Montana Proclamation for time. Foe, I also from Maria to Marval data. So for Maria, the data, sugar to buy Tayao Malulu, yeah, Tayao or 4 years, I entered to Lungo or Winda Pale, Massina, the Lof from Malang and Leo tour. A lengatel tattoo to no initial nay if I pair tough I fear and Ekilopi. Momentato fa salongo malonga due malo foto tu nita lo malo fa tai lo fengon satini ya le lei ai fu ngamang wi mai lo weekend ta vai we lo weekend ta we e no fu fale ya tali lava mana ongo le tunu ulinga lo no winga le fa special weekend ta vai weekend for your family yang I feel like for manisio ainga mo la fu in feo in e feel I ono nisio fa la lave fo Peter Yane, ia wala whaile li ata vai, ta tonu fo isa mau e lau sunga ma le whalatua, ma no whaalo ia se weekend fifi, ma manuia nei ia weekend mo vai atu. Manuia, o i ka ko a mau al taimel wha amanas tino, ma le loku o ma fo weekend nato. E o la lai e lingi o la fo lai pisu po ata vai. Le ngā ko gula. Le lei o la anta manta le nei tai au lo mau bullying i tonu a onga fo le ia te loe le sembele le fo le mo nei whanau.
o isi fa tupu la ia o le vaenga le tono tatou wa onga le vai min nei Samoa wa ave ma vaenga wa fisilingia le tupa li mata mai te fa ya onga a ofisilingia e foi manga luenga lo fatina ina e matua te tono tatou wa inga lo va ia pele ma urungo numero tamaiti o lo sa wa ina nisi tamaiti le ngata te tono le a onga a wa afie foi lungo lo penga te fa ilangi o le vaenga e malifa ia i fa mole ta vai mal fa fonga le tatou tunu matua au ke ari ko kongo le a onga e sa ili e tamaiti te fasi to lo fa fonga a le tunu o lo ia i vaenga matula fono o mona fa ta titia ele matanga luenga wa onga mali matanga luenga le tula fono e fatino ele vaenga le a le vaenga pito silo na tau bo sila toto ai suinga o winga o lo walo i lo ainga a fai wo e lo wo ka le fialu ta mai titile a onga tala no ile fana a wo fo sia le fana ile a onga pe a fai ele o malama le tato matu ono nisio ala mafana wo oi vaenga o tam fai pulo le soifua o le bata tali ia fai fainga le lavata tali ia sawanga lo tupu tonu a onga tala no fai a onga a fai a wole ai tala no le matanga luenga wa onga mal matanga luenga le pui e ala mafana mai vaenga ia famun ma na ia fam lan tu la fiona satini fo le wa a ni me boni fe tupu tono la onga tu pe fa ya onga ma on la tu le tu te fo le ma lo le nei ma tu wona ia fi fo lan to i me lo tupu tono onga bona fa na singa fule fulu le ni tai ala e ia vai ngor tu la fono e no afia ai shutato tu no vai ngale pe o le vai ngale we fa manatu mal fa tu anga fo ia tu upe vai ngalo tupu ya onga e tio ma fa ya onga ma fa ifu fu anga ia mal tanga ngale lo pa wale o le tatalo tanga nga fa mo mole ia malo si pe la lango ma fa tu anga ave ne tato fa na wo afia mo ma tu o ia fa na wo fa tino ne sa wanga ne bili mai mo se tai mi tato te tala no ai mo tala no le fa na ta mo fa ina ia tu ua fa fita ulia lua a faiolo o a fio walo fa mon mole tala no le fa na fa no mai mo se so sani mo la to fa mon mole samo le to no o le mai a fo po programa mo fe sa tini la va tu telefoni le la fo mai malana mobile phone fa na bana we mo le so sani e yan le mo se freelance ia anga mo ya le so sani ta vai e ma wa tan ke o le pupu le ka ko e fo i la lo mori la ngo kankari poco ya ta vai mo le so sani so stai mo vatato numero pe nei ta uta vai mana ya le na si panga ma un tanga ngo le fa wa ino la ma no si fo i fa tu ia fo il tele tono ni si le fa ko verso e ni la au malo si na mo e tu le paka nei weekend wow fa i lo mai ai o lo to tele la vai la to lo mai fa nga i pe fa nga le mai no tato la o malos o le fautuanga o putu sa o ta vai man fa fonga la tunu au e ke ka alo ne me di masengi le nga e mai mau o so i fua sala no ma e ta alo i vai nga fo i e te sila fia e mau o so ngalemu o lo ta alo le vai nga pe la o malos pito sila le ona la mati al so i fua le tunu aso mai lo to misi o lo ia la vai la to lo fa nga ina la o malos e fa mata o ini fa mon moli o te tawona fai se fufu anga pe a fete sila fiolo ini la o malos i lo la po lo mota e fiso swani le sa ngale mu le tunu a fai e tele o mauti noa o se la o malos i meta alo o se la o malos i mo i lo ia longo pentanga luenga le o wal pui mo da to vo i lo ia nungo vesile nungo la wala awal kudia lo sao fa mo mo sa mo sila mo lo sao ngalemu ono to tele la to lo fa tu puina fa la veni o lo fe o mo fanga pe me ka alo pe me moi le tawona e fa tamala i baenga ya bili mtanga luenga le fa i lo i no mirror ta vale na e va i la malos lua ya po fiale le vai pa no le lo i le ta vale ina ia fa se fufanga va ben mtanga luenga le Okay, lei for i na tan so ngatu na fenga sa tini se we for ka camera fa mo le o menino mai lungo ta. Tele do pro mo ku puta vai. O lo te lo atu lo sunga ke lo po ya. Yeah.
Okay, le si vaenga la fianga tu na bao pule le ola. O le si foi le vanga sa tele na pise foi tanga luenga foi le fa ngon ves wa. Sa vai o lava ia i lātou ua matua le soifua o le lātou soifuanga i nisi le nei ma nisi vaenga. O lava ia le vaenga leo le pule le soifua. Fa ia si popolo le mtanga luenga le vaenga lea aisea e fa iloa mai ai i o lo ua faisi mau lunga o ngā se ngasi o le mafaufau ma whaafi tau i lo whianga i ma le tātou tunu. 5 wonga sfulu tausanga tawai o le soifua lea o i vaenga ia. Se ia o i lalo o le se fulu ma le tolu se fulu ma le lua. Faisi polo le mtanga luenga. Mana tuar tātou fautuanga masani. Tala noa i se tasi o lo e talitonuina. E whaaso ia iau langona i nisi o whaafita i lo whianga i moi. Lea pen tātala noa tawai uma baturu tātou numera. Ai mba wala noa tātena nofore le i lalo. Faise tala noanga fiso soni i ate. Oe e loa e siki ma le mtanga luenga i leo o elo mātou sila fia. Ola ye metanga luenga na malo fala putunga tātou tunu e ave ye le vaenga e wasef so soni mo oi e se ta ur vaenga le famun mut ma lo faftai o le si vaenga na titolo atu o te mi fo leo poloka leo poloka leo tu mo bao e la tu fo le vai akulo o poloka le mela fai a makanon ka milo fo le e ke fio ke ka milo e mawa o leo ia wa fuila ngalo fia kama amalo fia me fe wa itabali wa fuila na le watu fautuanga ma watu fatununga famsinonga le tauna te fe wa ele so le sini e ke inga isi a inga tawai mal fa fonga la tunu le afi kuwa ko le skavale la ko to avoy ele masa ele weekend o le na ye tawale en tulina en matanga luenga leo wa pasi mai lumo al poloka matanga luenga leo momo o le fia tu ai anu la kor kavale la matia i le saunga le mu ma le soifu o li imeta mai ta il mtanga luenga o lo fatino ina le a waunanga fata si ai ma le lautelo le atunu o lo feo ai o no lo so ona alu ia wala matia o no lo fata mala vaenga mua e manino yo vaenga o tu la fonu o mona fata titia fai te si la fio e tang fia lava malo si ma u fai si telo le ava we tau ma fai na fa muli malo le tato la o mota o le vaenga le o vai te mire nei o solo musa ia ila to fo ia o lo ona nana feo ai ia tato tavale ai ke ilo aku vai pango sale fai ai ni poloka ia ala waku man kanga luenga leo na tupulo vaenga nga ke ia la fel travo ia le si ainga ke ia ko ai o solo muri sa le aku pe al waku sa o lo tanga luenga leo e fai si tele o fa salanga vaenga ia ta vai ma va fonga la tunu ai fa mo moli o lo wa fatamala o lo wa le usta i o le tula fono wa lai ona taofi o tanga luenga le mo moria o a fai o e si la fia wa sasi fa mo moli e si lo tu le a wa sa ngole mo la tunu la tele kala ngole le tanga luenga leo ave o e pe fa ni moli anga po ani se vaenga a o lo e mo moli ta i pe vaenga o tula fono fatino no le vaenga le fa mo moli samo ma lo fa telo fa santini ma tango fiel telo nei vaenga le fo fa manatu la tunu le fo tai fo le o lo tata no a fa fo mai nei matua mo le fo nei fa na la o nei tai ha yo le fa manatu la va tanga venga sa ngole mo fa na ma sa ngole mo ngona wa vai mal fa no no nei tai o te vai inisi o alum fa na le ngola ko mo le tulo wa final tai o la o ele inisi e vai ele ainda ofu ma fana ala e tulo fa fonga la tunu o la ki ka mai ki malu ma tua fa tino lo tiu te fa mo mo o fa tuanga le ntanga le lo man tu ta vai ele yo vai ngo le tu la fono yo no afia i tato pe a fai o tu la fo il fa na ne click ta vai a utilo ya lo ma fa na ne e mo le lo to fo le fa no i ma tu le fa tino ina pe fi na lu ta mai titi e alu le ise vai ma le ise check fai pelo tuti al fautuanga le antanga luenga leo ia tatu tala no i saunga le mulungo o wala fast food kilometer le sao lea e ma fai ona alu wai se taava le nuo tatu kolosi le aonga ai ama fai ona fa le mu ma na ia le fuanga fa mole le fa na ia onga i lumo potua onga a walo la tu saunga le mu 5 minuti le tu wala ongo tau istanga tai o e sa uni piki le fa na fa mole a fai te si la fia le atuai
no watu lo sai pikir fana fa so ta ila onga pe tala no ila onga ba tul fana lu mo ofisa fa mon mole pikila ile man tuo tatu wa onga tere na umar kwata ile toru pole afole lua ai le o le ongo le afia fa mon mole samo ono no winga e te tau na ba pikila fana ba tala no le fana u sa onga le mu pe asa va vali ia awa fo ile ngata ita vale al auto fa se o le awa mio fa le tu ngale ye ta vai tam fa ya ave fa ngo ile fa na fa mo mo le tala no ile fa na mo la tu sa ngo le mu ai ama fa ina mo le fa na mana ia le vai nga wala tu sa ngo le mu pa ya sere nei ta vai fa nga solo ai ia graduations po fa un telo ta tu university lo ia ma tua fa mo le ua ngata le mana mala mama si le fio le fa na u vai ngo la tu to mo fa awe nge I manu ai lo fina ngalo ai ko ki makalu pengal fana o wali sta son fo mo ma tu o lo fa u fana u le nei vai aso fa manu ia le tu ia te utou fa aftai mo ngalu nga mai ai ia mo pe fana so ngole mo wa ia le fenga I ma o ngore nei vai aso fa mo mo te vai ma tango fi sa lau pasene fa natu ia mo nei fa nau ia me se fo nei ma tua le lei a le mamano le tenu uma le mai mo mal fa fo ma nei temu le taiao e iai telefoni am tanga ngalo leo vili e fu le me la tu pu le taimi me le taimi le la fo ina le fo satini pa te vai tasi o tatu numero ma sani le vili na ia a o le tanga luenga leo I se fa la fa fo sei o lo tu pu le taimi level nei o lo la matia le sango le mu ma le soifua ma fa le ngai nai me to tino tasi o limba tatu numero le ma fai lunga na fai lunga lo penga te fa ilangi po le telefoni fo e te tala no ai le matanga luenga lo e li poti ai nisi o vaenga e le o se fa la fa fo sei o lo tasi o valu fa iva fa mo le ta vai mar fa fonga le tunu au le fa vai vala o nga lunga tatu telefoni fa mo moli o lo tu pur vaenga le a fai ke si la fia o fai si o fa swa va fa mo moli fai le leisa malo longa ngai kana ngua mai le no mana io me ngai ve si lo ai ngai ya cha wi le tabia na vaenga o le numero na ta vai fa pito mo tatu tunu la vai le tatu ngana ia o tatu wina le tunu pola la var kai mi bala au mai oni short tatu tunu bala mai le la sona nafi ke al kasi a la ke ala tunu fa fonga le tunu na tali al fonga le tunu ma wala so sani mo I la ngana ele ngata I vaenga le tu la fono a ola wa ya tau fa mole pe no ta o ta vai a fa ye ki si la fio se mata upu le e no mau se so ani mai mtanga ngane leo sa ili ni si vai ngane nei tai au fa mle le toi fa va ro fili mane nei tai au mane nei vai aso ta vai fa pe fo le ta to tunu la fa inga uma la va lo fenga yai ia ma fa manu ia fo ile tu ta mam tina ma tu le o sa le malu ru fa mole a fa la tu una o ila to fa le fa mau tinoa ele ngata ina ma fana mo se me ka ma falum ko mar ko inga lokar ka ko pamar ta to fale awalo la tu songo le mufa ma ngalo la tali to pulo le lo fo le li ta to fe lo ile va so fo mo so I fu mo I maria la fe sa tini fa ma lo fa te tele mo le por clame nei ta ya mo ni foi fa ma ta nei ya ba so so vai se uma foi le kema polan ma utu fa ma Allo fatto. Ja, le lei se foi. Le fiong sa tini tu ma se ki a shu mal ta por clame ta ngalo leo nei tempo le ta ya e no to es putas minuto lo to ta le tu la Eva. Muotas. Womwa.
whakifionga o te tai o te Radio Samoa e na ua toi ona minuta lo te toi. Ona tale o le tula e iwa. O la sa whare nei o me manato la maruia lau whaafonga malau tapo inga Samoa nei taimi o le tai o fau malol fo lau maruia. Wa se se atu fo le tana fo lau ngai le afare ni jau sanga kai pa fo le alo lua filu ono lato. Sauni mai mo tano telefone nei tai o malam tanga vai aso. Ma le sunga se yuni malau pe mai fo fianga. Eva Band. Ula mai ia, oh,
finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Talane ko mo lang no tapoi mai. O talo sanga ba tile acte luluina ya yenga fatino vaanga tau malanga inga. I fuafuanga mo vaanga patino ono. E au fiai maliki poti eso tanga tula fononga. E tu salaba pelale umi kalu no nofo i New Zealand nei. O le au fiai fo i male tupe tongi fa o popo ono tala le aso e tasi. Mo ngā ruenga te tele lungo visa fa ngā ruenga le tu maupo temporary work visa. Ma le lima tau sanga e whaatari e fito a mo benefiti. Mai le malo, mo te kata umai umia ia visa no fu mau. Whaaliere te uro le act David Seymour. O le alele iatu ai ana whaata mo e whaatinonga mo ni sila. Ma toi fau ina ia te tunungo tangata i vaianga tau whemalanga inga. I le toi whaafo i whainga te tusa ma le tali atu ini whaale tonu. Whaare Seymour e maramia e le tunu i le whaa o popoino tangata fau e malanga mai. Ma tina e, ai o ana whaatinonga o lo tāsanga ina. O le atalia na o tangata e whaasoa o ngā tāua. Ma le whaapale sa o lo tonga ma le whaatemo klasi. Ma fisoasoni e whausia i ngā ruanga te tele ma usta ia tu la fono. Ma ia tā o foi, o manuia o te whata o tonga maasani o wha moe moenga. Wha aloalo i risa o tonga ni sila. Wharia Seymour, ma i tangata sa taunu mai i waalau papa i le whitsalau tau sanga te wai. Ma i la tau sa taunu mai il malai waaliri au kilani li tai au nafi. O New Zealand, o whausia tangata e whiamaranga mai. E tau mwhai moni mea sili atu analele on whaia. O vaianga patino lai ono o fuafuanga le acti lalo le tāsanga. O le kipoti ese o tangata so tula fono ngonga tsalava peorare umisana no foi ni sila. Whaamuta vaianga i lalo visa mo ngā luenga o whalwhai ngā luenga tau lelea por accredited employer work visas i tau sanga rei tase. E lima tau sanga e le maoni benefiti mai le malo mo tangata e maua i a visa no fumau. A mate to tongi e le te iono tala whao popo i laso mo ngā luenga te tele mo visa whai ngā luenga le tu mau ilungato tupere tongi o i nei. Whao popo vaianga o manaonga morning ngana Britania mo i tu ai ngo visa whai ngā luenga uma. Whaavae se vaenga whaapitoa mo tangata overstaya e ngā rulue whaamalo siali tu la whono i te tonu o le matanga luenga o whemalanga inga. O se tangata e whina mo le while mua i e tapa ina le malo ni usile te ena i le tālsanga le malo Amerika e fisosoni li toe klino le vai tu loto Strait of Hormuz. O lea vai tolo ua avea mala vaa o vaala o loa sa polokaina Iran talu mais Februari sa mafo i le osa maulunga le tau swa u le rangi. Ua matau i le tina suiso upo le Peace Action Wellington Valerie Morse o le awai New Zealand o le a whailo ailo la tūlanga longoina o le taua. Mai e tā wai o lo tilo iai o le matafo i oile nā tātia tonu ia Amerika ma Israelu i le lato taua whaasol tūla whono. Ua mafo i le tūlanga o tūlai mai. Whaali ere suiso upo le minister mata upo le vai whafo wa wasa mane Winston Peters. Sa mua ma watu e New Zealand se whaamtalanga e winga li tā paina o se fso Sonia New Zealand. Ma tā wai fo i le teminei e le o tūla lata i se tūlanga o se whai unga na malo New Zealand e whai e yaim. Ba tā pai e mos i le malo e tu e whai tia ina le taua e whai tio ina le taua Iran ina i e tuu ina tuai se te tununga i a New Zealand o le ale a wain. Ai o le whaava ale Global Samad Flotilla o lato whaatunuina le whainga malo New Zealand e whaula vea e le tausisi o le tūla whono whaavao malo ina o tau fia i lato e fita a Israelum. Ta wai le luasuma le lua vaa o tau a vea e fsoswani mo Gaza. Sa whaasol tūla whono na tau fia o ngā sami whaavao malo lata le Motor Creek i Greece. O Jay O'Connor, Musa Taha, Julian Blondell, ma Sean Chanson o New Zealand o lo hawhia i se lau fitchmalili mo tangata o saia. Ai ua whae ngoa na matanga runga le vai whafo Israelu i la tū sa wha maopoina i le whaava on tangata e tau whaasoso. Mata wai i le whaatangaina o na solia i le poloka wha le tūla whono le featured sami. Whaari ene matanga runga matau po le vai whafo e ene maamaanga o atulawa i le to ono i tangata New Zealand sa saia i le poloka. Malongo ina ai le tio New Zealand i taia restonai o lo lato iloina i tua inga sa whai e winga i ni whaingofta ia i matangata kiwi o lo saia. O le kapteni mo mora o le kapili te Kiwis a New Zealand ma le mate maha tonga Duan Man. Wa ita ua
O le tūranga mālosa tangata Pasifika e tā ale laka piliki. E mwhaiona ave ta ule leia i ana kalapu whaalo toi whare ma e ka le fia. O le taua le wao laka pi e lua le liki ma le iuni wa ave ma ta upe le vela e te alo minga ma whaasala naunga. Whapema au tā poa i le te mai nei. Whaari ere sui longorongo a mo le All Blacks la au le Sir Michael Jones. O le laka pini o sila o lusi le taua i whatuma ma fau i le laka piliki. Ai patino le tangata Pasifika. O le mana te whaari sa whaia e le i folofolaina lo laka pi le moana Pasifika. O le ata aia la tau whala no le whainga tau te pemoa, whaapema whaafitau di sano whanga. Fa mautu tu mawai. Ila stoffer vaso mawai sa fa ilo ai pule le tu mau le kapieni sila Steve Lancaster. O fte ya ile kapiuni malui town. Ai le temi la valea. O le au tapo ai le kapiliki au tero wo so maulu e situlanga mawa tele. Ili silia malitosu to wafa tangata tapo ai sa matu taina le taonga le wale Warriors mal Dolphins i Wellington ile sa manato le Anzac Day ile vai astro vai. Mata alonga umare Warriors e whaialo na Malayan Mount Smart Stadium e o kilani e halu mea umape paulu fale. Iri sidia ma le luas ma le lima le au whai e ta alonga te tasi. O man, o lo avea ma ovisa silo la kapili ki au kilani sa e whali ai. O stasio e se senga de vara kapili lua. O le mawaa leo le kapili ki e ka le sia whalo toi fale. Sa e alonga ele proklame le Morning Report le ki o New Zealand. E lato te mana tue winga ia au kilani saute ele fato tangata Pasifika o inalo o malo sier kala poliki ale liki au kilani. Whari e man, o re kala poliki man rewa, e late le on sifuru au e whata alo ai, le au fiai le awheli miselau o tangata ta alo. Ma e ta au ai o se tō sina o maurunga tele, sa mawhana fite iari kalapu mani tō tele no nau ma fitoi ai, ili tue turi eina o nisi o tangata ta alo. Ta alonga, o se mea sa amteina o se vevela o se whaatau tawanga i le wao aloka pili taulanga tere o kilani lua. O tele atu se whaafai fia o iei nei i le whaalongona ita sa i le Blues. A o li liu nei le lofa mutumuti vale mole moana Pasifika. Sa a oina le Blues i alo lato uso la ititi se le sona muni muni. A o sa ngiatu e te punia le lato talaanga po i le awa i supalakapi Pasifika. I le lata alonga sa whai le stonai. O le malai lava lea, i reisi tua lala lau papa i North Shore e o kilani li tau santolwai. Le sa ta alo le moana Pasifika si ta alo maua i tele. I lalo te ingar kapiteni mata ina wha amara si au adi savea. Ma manu malo i le usa matua mo stei mo moa. Bekai, i le stonai. Sa tu e tau i le usa matua lea whae ina lo isa lai titi. I le sasa ina wha le leile i le manu malo fasu lima smarivo ai. Wha li ele kapiteni o le Blues sa u Patrick Tuipulotu. O se whaaro ngona whainga tele le vaai le meo te ia i nei mana moana Pasifika. Ma ia whaasino ai le meo o whaia le au moa niawa no le lei, mo tamata au le tutono le tunu. I le tō tele atu o tamota alai. Whaare atu e plotu e mantua i la ngono lana mawhatia mo tamata alo sa whaaru le telo le latu teimi, le pūlenga ma whaia aonga i le atina i no le au. Ma tangata tāpua i sa mana o e vai i se tūlanga mawa e au sia. Ma ia whaamatala i naile maafutanga ni au e lua au kilana suteina inga auso. Pe ati ultiro fo ilo na uso la i titi a tito o se vaenga na moana Pasifika. I ungo isi talonga le supalakapi Pasifika Hurricanes a mana malo le Crusaders to sulvalu to tasi. Waratahs fai ina le Forsul fitus le Lus Fulham. Fijian Drua mana malo le Highlanders lusu fasu fa. Queensland Reds mana malo le Brumbies to su tasi. O skoelua le wings au sawa la kapili ke le Warriors e New Zealand alo fiana Khan Pereira. Sa soso ania le talao ai, ma manu malo le awa le tuna, ia po le Parramatta Eels, tos fuluono sufa i sini Australia le polo stonai. Ta le malo longo sini ai le mo folau mai New Zealand ei, se fuluono le ono, ia le toe tuli ai mai le awa le tuna i lo ngara tono le afalona lua, ma se fulu valu sufa ai betai. Sa malo si atu ta alo le Warriors, ma mau ia la atu skoe tolu e no mani tu e tau ai o le Eels. Ai o se iso vai aso ma se isi foi fesili mo whaia o ngale Warriors and to Webster. Ma tamata alo sa o loto e tu ua le kalapu. O le vai aso bavai o le telo lo minga ma whasa la launga sa la ulunga le sui o le to sa mo ma le kalapu le West Tigers, Jerome Luai. O se inia le whea ngainga ma le kalapu fōa le Papua New Guinea Chiefs, le e tasi te simale 2 miliona tala le tau sanga, e le ese tupe wha la fonga te tongia. O le PNG Chiefs, e se fulu iwa iai au mori tāmara sanga like le NRL Australia pe a wai atu iai le lua whamare le furvalu. O le whea ngai ngoa vei oia, ma se tamata alo laka pipi liki piro silion tong tele. Ai o reise sui o le to sa mo le Warriors Chanel Harris Tavita.
Wangia fo le fai fiutana inga markarapo le North Queensland Cowboys i se tūlanga e whase e atu ia i reisi tūla wasu tase mane. Whaaria le whai a onga i a Webster e fia tele a Harris Tavita mai reo manao e tōmuri e se markarapo e se i tilo pe o le are tūlanga o le a iai. E fōringa mai o se whanau nongo tai o patai fusi a David Benavides ua mamao ne mastūlanga e whaono tupu mai. O Benavides sa manu maro i le la fusuanga ma Gilberto Ramirez i le sona nafi ina o tā fia le fusuanga di ta amarasanga ono. Ma manu malo e le tā whaingo champini umo le upanga le Cruiserweight, WBC, WBA ma le WBO. A o lumana i le fusuanga sa whata o toi se lui o petai e se manu malo i la ua. O le lui sa whaie au no ma champini na toi umia. Ina ua mai ana whao e se ina le fusa le IPF sa ia umia. Ebe tai. Sa tali foi tau ia ia Benavides, ai le whaia le fusuanga i le sonanafi e whapea. O le mea o tupu mai a petaia, o le a tū lei ei tō te fusuanga mo se temi umi. O wai le se mea o le a fusu ai fua, iai, ai ele o iesi champini. I le mai ai lao le fusuanga ranafi sa utu vala a wai loa i Benavides mo se laftawinga, ma Canelo Alvarez. O petaia sa whao e seina lan champini lo rangi IPF, i le au panga le Cruiserweight, ina ua li liu e fusu le ta amarasanga o whai pilenga na sufa. Se fusi ele o amani eina, e tino fusu anga de tele range pe o WBO, WBA, IBF, ma di WBC. Tala namol ni yaso, iai le loto wha mangalo ia toe, ma fia lo waso. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Au kilani i saute, sa ili se Samoa oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale taawale wha moe moina. O tele taawale matango fili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taawale talawhia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taawale. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ i o Tahohu, le fale ofu Polynesia pito i sili o na tele ai la e moa liil, tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania, e maua o ma ile no whangai tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamasia. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moemoeina. La tau te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road manukau, bevili mai le 2 o noonu whawha, 2 o noonu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Inga ina ia sa ili ia poto
o le au tūla le upo le potoro nei tae au whaita wina, mai le matau pue wha o le tusi o whataoto. Whaalongo mai au tau le whana ue, i le au atu o le tama. Ma wai mai au tau talinga ina ia whaata ma mai ina o tau. A wato te watu, a wau te watu ia tau le poto le lei. A wane i tau tu la wha i la upu e au atu. A wau nei, o le atali i olo tama, o le pere to tasi alo tina. Na ia o mai an tau, mana fai mai an tau, ia ta ofi au upu i lo loto, ia tau susi au polo inga e tau lai. Ia maua le poto, ia maua le atamai, a wane ngalo ia te oe nei mea, au fo ine e liu ese i upu palo ngutu. Au te la fwa ia te ia, ona tausia lea o oe e ia. Ia e alofa ia te ia, ona leo ina lea o oe e ia. O le poto, o le mea siri lea. Ia maua le poto, o mea umai te maua, ia maua mai ai lea tamai. Ia e vivi ia te ia, ona fa e ina leo o oe e ia. Na te wha mamaluina oe pea e fusi ia te ia. Na te avatu le pale mata ngofie lo ulu. O le pale li i lale lei, na te fua iatu ia te oe. Whalonga mai lo watali i. Ma e talia upu, ona whaatele nai leo te usanga o lo wolanga. O te whaasino i ante oe, le ala o le poto. O te taitaina oe i ala sao. A esa vali, e le whaalawelaweina lau la sanga. A e momoe, e te le tau suai. Ia e tau fi mau i upu e awa oina. Awa nei tu inatu, ia leo iai, awa olo wola la malea. Awa te alu i le ala o yangasala. Awa fo e teu i le ala o e whaiami o le anga. Ia e whamamao iai. Awa nei i ui atu iai, ia e alo ai, marwese. Awa la tu te le momoe, se longa wa la tu whaia se me leanga. Wa ave se fo i o la tau moe, pe a whai la tu te le i whatau suaina nisi. Awa wa la tu wa ai le are to leanga sala. Wa la tu winu fo i le waina sa wanga. A o le ala o e miotonu, e tu sa ia ma le malamala mo le au. O lo o tupu pea lona malamala mai o i le tutono le la. O le ala o e ami o le anga e tu sa lea ma le pongsa. La tu te lilo se mea, la tu te tau sua iai. Lo watali i e whalonga mai au. Ia wai mai o talinga i mea o te whai atu ai. Awa ne te eseia mea i o mata. Ia e tausi iai te tono lo loto. Awa o ia mea o le ola lea i e ua maua. Ma le mea malo lo ai o la tu tina uma. Ia sili o le leo ina o lo loto. I le leo ina o mea uma. Awa tupu mai ai le amio. Tu ese ia iante oe le ngutu wha pio pio. Ma lau ngutu wha atu i ese. Ia ma mao ia iante oe. Ia vai sa o mata i o luma. Ma ulau mata ia whaasanga tonu i o luma. Ia mafo fau i le ala o vai. Ona whatu mawina i lea o wala uma. Awane i afe i le tu tamatau. Po le tu tau ngamale. Ia alo ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere.
Tasiliai le sa taro le sa olotonga o le ala o taulanga o ngao ngao lo o tangata o lomi inga I mea o pito alunga se a o te o whaina no atua Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Oso. Sud, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abui amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha.
o feet for cover. O le 5 fiku Great South Road Manukau. Pe vile le over se lau 5 o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O ti ngana unifo. Whawawhene loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo nifo i le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile every day. Malo whakteile tino ila mai mōmala whaafonga nei taimi o le tai au. Ia mō nei mātua matātou umasa pi sila wa le tai au ta pena nei whanau lea o ngā mapu I whala ia. Relax. Wa makwai whape vela lo markoko sa moe popo wha leili tai au maru luo lea songa fua. Enjoy your Koko Samoa. Mai le penina tia whau o ma whawhonga. E pura mai te tia so le fia mahai, le fia fatasi, e awe suna. Lama soama, o hau te kosi, se le manawi. Lauti fai moana, la ute mane, le fili o tama. Sa ili, upolu sa vai, mahaponema. A uale ai, se fuana o te tawena. Talu ai lo, fa abanea, ila upena. Olo susu, mai ile motu, o tutuila. So we oil, o manabela, se itau, mai boy, se siahai, bo itau. Lava watasi, July le laki, Jama, fau. Oio le pule, faso, mea oma. Yamalutia, Ivana aloko. Ota ona Fa ape foi Vale tele o fa Au so Awe te musu, nei moa malulu, wata o opu. Male masanina, nei ave, vasele mutu. Nei pei, le wole pea, male isu. Te tangi le moa, au siona apa, ua e upu. Le sini o loku, te anana, fai mai o sotana. Le tumu, o ufatu, so umanatu. Tell my
so tell fi ke tia lo fa Mother to la ta 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 say yo so we all oh mother man say tell my oh yeah if say you oh love what I see to la Jama oh io le pure passo Alutia e dona aloha o taona fa per fuori ma le tele o fa so Manato solonga le leile koko Samoa vevela o le tae ao, ia po le kofe foi, pespesenga mātango fie, o le nei foi tae ao le tautua moa Radio Samoa. Ia manatu ia o lo solonga le leile tae ao le lo whamalanga le leile o le tāra matai le langi. Malor whala monu ia tunu tātu i lona whāne o astro, o le masina lona lima o le tāra whalonga le dua whenua se fulu ma leona, so le kawhi whee le alu fo le kausanga la ko. Ma vela lo tu sanga malor whaafitai le on sai, o ngā tasiri potile na maua mai mo le tātou tasiri mai vatoru a mo le atunu ala lampapa o Kilani. Le tele ina whaafonga e tauona o atu tae au ua on mai tātou le jo tasiri mai vatoru a mo o nei le whamai insinia e on o mai isi le jo o lo iei whatasi umar paulea i Henderson la AM band ia a o tātou la mai isi le jo ia to a tae au ona o ne suia ingo niso ngaruenga ro la tu fatinoina i le paule i Henderson. So talo le lofo le tua i o tasia ngaruenga a engineer. Ia ma tu lango i le taulo iai, ia ma whale le ati le tatu whasa launga i lungo tasilima i vitoru a mo a o a walolo tatu fsota iai ma le tunu le ngata i au Kilani nei, ia whapena fo isi vahenga o Kilope. Ia mana tunu pele Samoa, ia lunga le tātou Facebook, mara YouTube, ale Radio Samoa. Ia mana tātou wala leo FM 106.1 i Samoa. So, o nai vāngara nai tue whamanatu le tunu, ia alofa mai le tua, ia o ngatasi fuanga mga ruenga in sini alo whatau nuina. Ia ma le tau foina ia solonga le lei, whamoe moe o atu i tai au. Ia ua toe ona mana tātou tasi lima vitolu a mo tātou iau Kilani manu tutua o ia masani no ele manosi. Yo le fo ia frequency al tato wa ala leo ai vi ele lo fo le tua malo le on sai e ia ile tala le na vatu nei le tai au te loa le e manino le inisi o le atunu o ile tama e varu se furu tau sanga lo na matua le fa mnatu la tu kalapu le Western football kalastete o le tama ua varu se furu ona tau sanga o le kalapu lea le Christchurch Western Football Club na whawai na le tasi iwa tasi tolu. Ai o le iwa tau sanga le to ina lea na mate on ta alo i tono kalapu lea. A o le weekend la lea atu nei na whamana tua i le varas fu tau sanga le to ina. O whamaunga la tu se fitus fu tasi ta alonga talon ta alo le to ina. Se laus fu tolu tau sanga talon whaavai le kalapu. A o to ina o varas fu tolu ona tau sanga. So o le lau te titi loa tu initial comments, ele o make sense, ia le varus full tau sanga le to ina, ana matan ta alo, it's a laus full tau sanga te loi, ele ai ele o saong na tala na matu ole fa saong ole vaenga, sa laus full tau sanga te alo na matal kalapu, na matan ta alo le to ina le ivona tau sanga, o le alau na ato le weekend, le varus full tau sanga le to ina, fitu su tasiana ta alonga ta alo ai, el kalapu o mal termina la sapora ia toina Woodsi ia po Tony Woods ia le ngosto ina te tatolo mai bonfa fo mai kalastete ia o pe inisio towe
Sili filme ele Christchurch Western Football Club. Yo nala le yeli tala le na la titi lo tu nisho comments on tato baanga foi. Ele o make sense la to fa fonga ona e fa pe makua kuia ko inga ngai lo kausanga o le taruna orkalapu lan fa avare se lo sfuto lo tausanga taluai. Alto inalea na ta alo orkalapu na fato a ivona tausanga. Le weekend lenta tu na ato le varsfuto tausanga to ina. Ia ma lana i foi tau tua ko ma ka ki foi ne ko inga la ka mo ki ro la ka mo ko inga ki por o bors ko sang ma nei mo lo malo lo ina so o le winga la na le tala le na batu ne le taia ia mon fa fo mai ni sin confuse le titi ai le na make sense ha se la su tolu sanga talo na fa va ka lapu ma le tasiva tasi tolu o le iva tau sanga o Tony Woods na talo ai le na fa ma tu na va su tau sanga le weekend lenta atu nei ai mo talonga uma santa aloy mo kalapu mai le ivona tausanga e fitu sultasi le talonga ta alo toina ya lai sapora ya balanga malosi lan kalapu santa alo mai fto a ivona tausanga mane fo ile fa e va sa molanga awards fa to mar kalapu ile ai fa unga version ta atu nei so ole tau fa malam lama na tilina ole story na batun tusia le tau patu tara po kala mene tai ala ki ro ko kau le o ma lama le inisio tatou ya nga fa mni no atu ne foi time ki o fa pe ma ku aku ko ingai i lo kau sangor kala ai le ma ku kala ta siva ta stol ya ai na ta alo to enough to ai von to sanga ya le le ma lo fa tai o lo o tatou fa te pe ai le vaenga lo ia na tau Iran o le tala ave tono o lea vaenga uma le Middle East, Iran matunu uma. Ina ua te leo fontanga e whai e Pakistani, e whai Pakistan o Iran le tupoile le vevesi a Amerika ma Israel. E whai e tanuranga e tono Pakistani. E na le o sui o Amerika ma toi fwoi mai. E whai o le mo o se tono. Ia a o le usta ia Iran. O mele watu Amerika ma le mali iai. I tono time ato fa in negotiations president of America ma lato fa mai Iran e mar malo lato e wala ama se me okupu nei time so po a me tupu pa war me ia sa loto feo inga va illustrator Hormuz ina ia ta fa ti ile tu lango il pensini ta il pensini mo tanto ia mal ta su fanga lo tanto fenga yai onai munu nga veve na lo tupu nei e malele mo tino polane si mova al president of America le la sonai ia mo tulanga lo illustrator of Hormuz maleta puni of me vaenga ia tarsia se i bave mai staimi na ia so longa le ia vaenga ia matatu toe fo il kau ngo fie pensingi o le kau foi felo lo mai te lo tau ngo fie le sa ia le vaso le tatu nei mo tatu New Zealand lua ta live lua o pam tongo fia na I lo wa ma kopi ko o sifo te le lo nei i auto saute a sifo ai la wa vai I pa mo ba sa tongo fia the cheapest o le octane 91 o le luata live lua I le lita so ke le lo le back and say mai si supermarkets wai fo la ko pamu ya avelo dockets no fai lo fa tongam fa pa mo mo pensing ya pola le pa una ye al pa mo la lo na la wa ti lo o sifo luata live lua sa il pa ol pensini na va yaso ke le lo nei pe ke fo ko mo se pa o pensini ya tu langa na e a pa ol pensing ya mo kwa ku ya la va lo pensing ko ka un kai fo kai au ala wa mo wol tau tau fil ni yaso wa pe o so fu ma sto fiu aso ai te le tau fil pensini mo tanto in New Zealand te le lo si va ngale o ya skalia ma menika ya mai si va ngale lo langi ma si na ne o melen ma we taru tala mai sa mo e ro ngar ka ul swau ya man pensing e la se ko fokasi foi lanto ele me le ole vantato ma fokia ile tonga tal pensini tatu nga tu mo la santina ile asa sa nei o te le lo va solo nei o le nga solo il fono I malua ya mo le fa ngalwenga le tua mo to fa le tua ma la to mo le aus fono ma e kale sia de tas ia sa ngale mo ma la fa le tua le pui fa nga malanga foi ma ia ul ma sa fono le kale sia o le nei foi tu sanga o le ayai I lona lo toa mo lona lo mua I malua au te lo le mai asona ne lo matona nga solo ai te lo la pena vai lo sao tina na fia le malanga nei fal tu foi
ia pe tu pe le sa le telen fa na tole sa tina la salon lua ba salon lua me ia ai manu eu sunga for ia la fenga wenga ne tuam fa tu ia mtato almost fono mai ka se te tasi mo malua ia mo tina umola tino o le tatalo ia alofa le tua ia fa penao na mori lo to si fu le so fa pitoa mo to le sa nei ia ma ia bon ko me alofa o me le mo o me alofa o me sili lava o lo to si fia ma o to tu te fight tono ainga tu tono e kalesia mo tato malo o to al pai mala auni o pese fa tole mo to tina uma wili fasolai wili ta vita o pese mo tina le foi tai alto to boy ala vai sama ao ono fono fo pea na wa o ilo ma ainga mo tina le tasias ono o faile se mana tu fa pe ya te sa o tu si nai rosi tu si ma tu ilo mo le lau ai o pese tu mal fale ma ina o town o mai lo tina le fale sa ia mo ina la tu si ma o upu ia sa tu si ai tina e o te manao ia e te tongi ina mai e te au tupe mo a ngā wenga ia o le sasa ina le vau e 5 tāna o lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i aso uma e 4 tāna o lo fuluina o ipu i le tele o taimi e 3 tāna o lo tai ina o lo tota i tai au uma e 2 tāna o lo te uina moenga i tai au uma e tāna ma le au whai e se furu ma le 5 tāna ina o te fo i atu le whale ua le ailo tina a o upula nei o lana tusi sa o taua veina o ilo manawa i masina iwa e le ai se te tongi sa o whaasusu ma whanga ia te oe e le ai se te tongi o te moe tau langa i po uma ma whaama whana ia te oe pe a manu ma o te talo mo oe e le ai se te tongi o te pupula fo'i le ao a toa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai e le ai se te tongi sa o whalawa ma tu inatu oe le a onga ma te tongi laua onga e le ai se te tongi ma o le te tongi te tu inatu i a te oe mo nei me oma o lo uola o lo uolofa o lo umalosi ato e tausia i oe o utina o le tumu i le anga lo fa vea oe ma whaola i le ainga te le whaafiti pua puanga e ngalo whapewhea i le tina na whanauala na tama male tinga na loi matau le alofa e iona mafonga i taimi o pua puanga no umatai nilingi mai lo manuia i lo utina tina ea Pangale tele o loa lofa sa e tausi whaalawalawa ma whawhanga i au ina i o wola o le nei o mawaile nei sa o le tonga ai pangale alo valea ma loa mai vai tina ea ia ea lofa
whaamanga mai. Elena Tailona Lofa I tui not foilona ola If tai I am a pua I left a fiti I lofa Loto tina o mo Samoa, le aso sa tina, le aso sa sau nei, le tau tuala radio Samoa. Ele nei tai amala mtanga nei vai aso o fa ya aso la masina o me. Tara fola wana dua fe lua se fulu mane ono. Au e fa fong mane nei tai ona eva il tol tolo i matau tu. The rubber band o fa vi fianga le tai. Tolo i matau tu. Male peni sulla mai bolino. Le tai tu pito ia pia. Si o utau langa manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le masina se i esu solo. Ia Samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole ni. Na oa umasia ukele. Ele mafai nanga ona ngalo. Le tape mali o mai singano. Ono ai tine matama yung alona awala lau papa. Le pasina se i esu solo. Ia Samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole ni. Na oa umasia ukele.
pea ona lawi loa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele le au mai mo I a Samoa Le masina se I e susulu I a Samoa lo watu Se I vai mafianga I e banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la tokulele A umae mane ilano ole diu Na o umasia upele A umae mane ilano ole diu Na o umasia upele Ea lelei ue vaila e vanga yanga fai aso rei lalo le niu ia langa ufai fai nice malo e whawhong mai sa e vai I le manga I o le sea breeze le tolo tolo mata utu ia malo le eva pang o malaval tara bakla me lungo le Facebook mari YouTube o le Samoa malo whaftai tele lava le fiu talamoni malo whaftai Rosie Alfosio, malo whaftai tele, mai mo me asion, ta mama sion tina le porkalame, I le aso, malo whaftai tele lava, no vatu ya mama dad, siniva tapusoa, malo lava whaftai le, Mark Estole for, ma nail fasili, malo whaftai tele, wa lefa malisunga I Mark, Estole for, afa peol tato le tiole le AM band, la lalme le suyelo le FM mana le, nice and clear, yes, crystal, nice and crystal, clear le FM. So mana ela fsi fa umal tato por kalam ni foi tai fo. Tato frequency le Samoa, le FM 106.1 di sila la. O te loi le se fa ino le sui na paua le vaenga se le sui o le AM band ngai le FM frequency tono New Zealand, the cost. Di tiloanga I le FM. So I think I'm not quite sure o le te muli leo te loa tato frequency tasilima I vatolu o na le Singapore te lo tusanga. Pea ke lole tau le ngata ilo loa laka le midionga ia le frequency ia le AM band ia I vi ile lo fo le tua le wa maua mo le pulenga ia le wa o na tato le tato tasilima I vatolu mo ai o le FM la o le mokwaka mga saro kam ki kilo nga fa le 5 milion ia to fai le ona o tanto le fa ngai na o le FM I tono nei atu no ka ko ia ia mag to le fo o le mafu anga o le kauso en kuper ka ko le kio ia tanto o I wai la ia technology en fa nga fo le fa nga per ka ko IM band ia ka ngola download le online radio app ia mafangala la speaker vole bluetooth I ko le kio ia por kabale ia pe ala le fa fonga de AM ba lo fa tai mak mo fa sili ia mai lo au va tu lo rimba o ta wo fa to fa o ta malo le ta ala na fa malo fa tai te lava le to no fa tai mo mai ngolo fa sili ai manisa ba nga fo de na ta non fa mani noi na ba nga mo lo to si fia ai fa tai lo tala mo ta po inga ma ni la va ne aso stay safe and stay warm. God bless. To fa se fo. Sauya oyo na penina Kiuli maya o folinga Ia e pito ane tua le masina Se isulungi ayo ita Le fetu o paleta O fea o iai Ina fai mai e sautala Tena e
nei mo la no tapo mai o talo sanga ba tele acte luluina ia yenga fatino vai nga tau malanga inga e fuafuanga mo vai nga patino ono e au fiai maliki poti eso tanga tula fononga e tu salava pelale talu no nofo in New Zealand nei o le au fiai fo i male tupe tongi fa o popo ono tala le aso e tasi mo ngā ruenga te tele lungo visa fai ngā ruenga le tu maupo temporary work visa ma le 5 tau sanga e whaatari e fito a mo benefiti mai le malo mo te umai umia ia visa no fumau. Whaaliere te iuro le act David Seymour. O le ale le iatu ai ana whaata mo e whaatinonga mo ni sila, ma toi fau ina ai e te tunungo tangata i vaianga tau i whemalanga inga. Ile toi whaafo i whainga te tusa, ma le tali atu ini whaale tonu. Whaaliere Seymour e maramia e le tunu i le wha o popoino tangata fau e malanga mai, mati na e, ai o ana whaatinonga o lo tāsanga ina. O le atalia na o tangata e whaasoa o ngā tāua, ma le whaapale sa o lo tonga ma le whaatemo klasi, ma fisosoani e fausia i ngā ruanga te tele, ma usta ia tu la fono. Ma i tā o foi, o manuia o te whaata o tonga maasani o wha moe moenga, whaaloalo i sa o lo tonga ni sila. Whaaria Seymour, ma i tangata sa taunu mai i waalau papa i le featurelau tau sanga tu wai, ma i la tau sa taunu mai il malai waaliri au kilani li tai au nafi. O New Zealand, o fausia tanga te fia maranga mai, e tau mo whai mōni mea sili, atu o nalele on whaia. O vaianga patino lai ono o fuafuanga le acti lalo le tāsanga, o le kipoti ese o tangata so tula fono ngonga tsalava pera le umisano no whai New Zealand. Whaamuta vaianga i lalo visa mo ngā luenga o whai ngā luenga tau lelea por accredited employer work visas i tau sanga rei tase. E 5 tau sanga e le mawani benefiti mai le malo mo tangata e maua i a visa no fumau. A mate to tongi e le te iono tala wha o popo i laso, mo ngā ruenga te tele mo visa whai ngā ruenga le tu mau, ilu ngā tō tupere tongi o iei nei. Wha o popo vaenga o manaonga, moninga ngana Britania, mo i tu aingo visa whai ngā ruenga uma. Wha vae se vaenga wha pitoa mo tanga te overstaya, e ngā rulue wha malo sili tu la fono i tu tonu, o le matanga ruenga o whemalanga inga. O se tangata e whina o mo le while mua i e tapa ina le malo ni usile te ena i le tālsanga le malo Amerika e fisosoni li to e klino le vai tuloto Strait of Hormuz. O lea vai tolo ua avea mala vaa o vaala o loa sa polokaina Iran talu mais Februari sa mafo i le oso maa o lunga le tau o swa u le rangi. Ua matau i le tina suiso upo le Peace Action Wellington Valerie Morse o le awaya ni usila o le a whailo ailo la tūlanga longoina o le taua. Mai e tā wai, o lo tilo iai o le matafo i oile nā tā tia tonu ia Amerika ma Israelu, i le lato taua whaasau tūla fono, ua mafo ele tūlanga o tūla i mai. Whaali suiso upo le minister mata upo le vai fafo wa wasa mane Winston Peters, sa mua watu e New Zealand se whaamtalanga e winga li tā paina o se fso Sonia New Zealand. Ma tā wai fo, i le teminei, e le o tūla lata i se tūlanga o se whai unga na malo New Zealand e whai e yaim. Batapa e mos ia le malo e tu e fai tio ina le taua e fai tio ina le taua Iran ina ia tu ina tuai se te tununga i a New Zealand o le ale a wain ai o le fua ale Global Samad Flotilla wala tu fatunu ina le fai ngā malo New Zealand e fai ula vea e li tau sisi o le tu la fono fai vau malo ina o tau fia ila tu e fita a Israelum ta wai le luas mo le lua va au tau avea e so soani mo Gaza. Sa fa sol tu la fono na tau fia o ngā sami fa va malo lata de Moto Creek e Greece. O Jay O'Connor, Musa Taha, Julian Blondell, ma Sean Chanson o New Zealand o lo au fia e se lau fitch mo le limo tangata o sa seia. Ai wa fa ingoa na matanga luanga le vai fafo Israel inu e la tu sa fa mau poina e le fua va. On tangata tau fa soso. Mata wai e le fa tangaina o na solia i le poloka fa le tula fono le featured sami. Fa di ene matanga runga matau po le vai fafo, e ene maanga e o tula vai le to ono i tangata New Zealand sa i seia i le poloka. Malongo ina ile le tio New Zealand i taia restonai, o lo lato iloina i e tua inga sa fai e winga i ni whaingof ta ia i matangata kiwi o lo sa i seia. O le kapteni mo mora o le kapili te kiwis a New Zealand ma le mate maha tonga duan man. Wa ita ua, o le tūranga maalosa tangata Pasifika e tā ale le kapiliki. E mwhai ona ave rita o le leia i ana kalapu whaalo toi whare ma e ka le sia. O le taua le wao la kapi e lua le liki ma le uni ua ave ma tā upe ve vela e tā alo minga ma whaasala naunga. Whapema au tā pua i le te mai nei.
Whaare sui longorongo a momore o Blacks la au le Sir Michael Jones. O le lakapini o sila o lusi le tau ai whatuma ma fau i le lakapiliki. Ai patino le tangata Pasifika. O le manata whaare sa whaia e le i folofolaina lo lakapi le moana Pasifika. O le ata ai ala tau whala o no le whainga tau te pemoa, whaapema whaafita au li seno whanga, whaamautu tu mawai. I le stoffer vaso mawai sa whaeloa i le pule le tu maua le lakapi ni sila Steve Lancaster. O whitea i le lakapi uni, malui town. Ai o le temi lava lea, o le au tāpua e le lakapi liki au te ro, wosa maulunga si tulanga maua e tele. I le silia ma le tosu tolu wafa tangata tāpua i sa mātumataina, le tāronga le wao le Warriors ma le Dolphins i Wellington i le asa wha manatu o le Anzac Day i le vai asturai. Ma tāronga uma le Warriors e whai alo na Malayan Mount Smart Stadium e o kilani e halu mea uma pe paulu fale. I le silia ma le luas ma le lima le au whai i tāronga te tasi. O man, o lo avea ma ovisa silo le kapili ki au kilani, sa ia whali ai, o stasio e se senga le wao le kapili lua, o le mawaa leo le kapili ki e ka le sia whaalo toi whale. Sa ia longo el proklame le Morning Report le ki o New Zealand, e lato te manatu e winga ia au kilani saute, e le fato tangata Pasifika, o inalo o mala sier kala poliki ale liki au kilani. Whari e man, o le kala poliki e manu rewa, e late le ons furu au e whata alo ai, le au fiai le awheli miselau, o tangata ta alo. Ma ia tā wai o se tō sina ua maurunga tele. Sa māwhana white iai kalapu ma le tō tele nau nau ma whitoi ai. I le tōe tali eina o nisi o tangata tā alo. Tā alonga, o se mea sa amteina o se vevela o se whātau tawanga i le wā oroka pīle tāulanga tele o kila ni lua. O tele atu se whāwhaingo fia o iei nei i le whaalongona ika sa iai le Blues. Ai o li liu nei le alofa mutunti vale mole moana Pasifika. Sa o ina le Blues i alo lato uso lai titi se le sona muni muni, au sa ngiantu e te punia le lato talaanga po i le awa i le Superlakapi Pasifika, i le lata alonga sa whai le stonai. O le malai la valea, i le isi tua lala lau papa i no show e o kilani, li tau santolwai, le sa ta alo le moana Pasifika si ta alo mawa i tele. I lalo te ingar kapteni mata ina wha amara si au adi savea, ma manu malo i le uso matua mo stei mo moa. Bekai, i le stonai, sa tu e tau i e leo sa matua lea whae ina lo isa lai titi. I le sasa ina wha le leile e le manu malo fasu lima sa marivo ai. Wha li ele kapteni o le Blues sa u Patrick Tuipelotu. O se whaaro ngona whainga tate le wa ai le meo te ia i nei mana moana Pasifika. Ma ia wha sino ai le meo ua whai e le au moa niawa no le lei, mo tamata au le tutono le tunu. I le tō te le atu o tamota alain. Whare e tui plotu e mantua ila ngono na mawhatia mo tamata alo sa whaalu le telo le latu teimi, le pūlenga ma whaia aonga i le atina ino le au. Ma tangata tāpua i sa mana o e vai i se tūlanga mawa e au sia. Ma ia whaamatala i naide mawhtanga ni au e lue au kilana suteina inga auso, pe ati ultilo fo ilo na uso la i titi a tito o se vaengo na moana Pasifika. I ungo isi ta alonga le Superlakapi Pasifika, Harrigan sa mana malo le Crusaders to Sulvalu to Tassi. Waratahs whai ina le Forsul Fitus Lus Fulham, Fijian Drua manu malo le Highlanders, Lusu Fasu Fa. Queensland Red, manu malo le Brumbies tosu Tassi. O skoe lua le wings au sawa la ora kapili ke le Warriors in New Zealand, Alofiana Khan Pereira. Sa soso ania le tala o ai, ma manu malo le awa le tuna, ia po le Parramatta Eels, tos fulu ono sufa i sini Australia le polo stonai. Tale malo longo sili ai le mo folau mai New Zealand nei, se fulu ono le ono, ia le toe tuli ai mai le awa le tuna i lo ngara tono le afalo na lua, ma se fulu valu sufa ai petai. Sa malo si atu ta alo le Warriors, ma mau ia la atu skoe tolu e noa mani tu e tau ai o le Eels. Ai o se iso vai aso ma se isi foi fesili mo le whaia o ngale Warriors and to Webster, ma tamata alo sa o loto e tu ua le kalapu. O le vai aso babai o le telo lo mingo ma whaasala launga sa la walunga le sui o le to sa mo ma le kalapu le West Tigers, Jerome Luai. O se inia le whea ngainga ma le kalapu fōa le Papua New Guinea Chiefs, le e tasi te ma le 2 miliona tala le tau sanga, e le se tupe whaala fonga te tongia. O le PNG Chiefs, e se fulu iwa iai au mo le tāmara sanga like le NRL Australia pe a wai atu iai le lua whamare le furvalu. O le whea ngainga ua vei oia, ma se tamata alo la ka pipi liki piro silion tong tele. Ai o le se sui o le to sa mo ma le Warriors Chanel Harris Tavita. Wa ngia fo i le whaia whiutana inga ma le karapo le North Queensland Cowboys, i se tūlanga e wha se atu iai le si tūla wasa tase mani. Whaaria le whaia onga ia Webster, e fia tele a Harris Tavita, mai reo manao e tō muri e se marikalapu, a se e tilo, pe o le are tūlanga o le a iai.
E fōringa mai sa whanau nongo tai o patai fusi a David Benavides, ua mamau ne mastulanga e whaonu tupu mai. O Benavides, sa manu malo ila la fusuanga ma Gilberto Ramirez, ila e sona nafi, ina o tā whia fusuanga di ta amarasanga yono. Ma manu malo ila tā whaingo Champini umo leo panga le Cruiserweight, WBC, WBA, ma WBO. A o lumana ila fusuanga sa whata o toi se luia o patai e se manu malo ila ua. O le lui sa whaia au noma Champini na toi umia. Ina ua mai ana whao e seina le fusa le IBF sa ia umia. Ewe tai, sa tali foi tau ia ia Benavides, ai le whaia le fusuanga i le sonanafi e whapea. O le mea o tupu mai a peteia, o le atu le e tua se fusuanga mo sistemi umi. O wai le se mea o le a fusu ai fua, iai, ai ele o iesi Champini. I le mai ai la le fusuanga na nafi sa autu vala awai lo i Benavides mo se laftawinga, ma Canelo Alvarez. O peteia sa whao e seina lan Champini lo rangi le IBF, i le au panga le Cruiserweight, ina ua liu e fusi le ta amarasanga o whai pilenga na sufa. Se fusi e le o amani eina, e tino fusu anga de tele rangi pe o WBO, WBA, IBF, ma di WBC. Tala namol ni yaso, iai le loto wha mangalo ia toe, ma fia lo waso. Eva mai pea i the radio, kasi lima i wakolu amo.